Так, всех приветствую еще раз. Продолжаем наше путешествие по первому Mass Effect. Полетели сразу. Сейчас запустится опять. Сегодня, конечно, чуть попозже, чем вчера. Посидим тоже не так, как обычно, там, по 7 часов. Посидим часиков 5, наверное, где-то до 6, до 7. Будем сегодня продолжать. Сегодня, скорее всего, сюжет в основном будет, потому что все сайд-квесты практически уже выполнены, и постепенно выходим к тому, что у нас исключительно сюжет остается. Капец. Угу. Погнали. Все-таки не знаю, все-таки вот у меня действительно складывается впечатление о том, что ремастер, по крайней мере, первой части не шибко удался. То есть мы пожертвовали как минимум одним DLC ради того, чтобы, я не знаю, там убрать одни баги и добавить другие. И чуть-чуть улучшить детализацию, хотя на самом деле, хаюшки, приветствую. Хотя на самом деле особо разницы я не вижу, вот честно признаюсь, блять. Критической какой-то разницы нету. Ладно, поехали. Так, это вот где мы в прошлый раз на краю карты убивали молотильщика, да? Плутос. Здесь мы были. В Ренате, я не помню, были мы или нет. Надо посмотреть. Онтарио. Походу были, да. А вот здесь вот я что-нибудь изучал. Может, здесь тоже что-то есть? Скалистый астероид. Крупный астероид имеет несколько небольших спутников, но почему-то вообще нельзя ничего разведать. Возможно, я находил здесь уже все. Ладно, скорее всего, я здесь был. По Ренатам. Террас я исследовал. Скопление исхода, местное скопление Руаргуса, Сигма-близнецов. Омега Дозора — это новая система Хок. На Наверии. Фортуну и Отвагу мы, по-моему, изучили. Ну, поехали на Наверию. Пошли по сюжету. Так, Велес. Тонкий атмосферный слой Велеса содержит ксенон и криптон. Большинство остальных элементов замерзли и выпали в виде снега. Поверхность состоит из калия и залежи магния. При изучении примитивных анаэробных форм жизни разведгруппы корпорации Binary Helix обнаружили тщательно скрытое убежище кроганского полководца по имени Моро или Мора. Многие записи и артефакты эпохи восстания Кроганов были проданы на аукционе. В настоящее время база заброшена. Записи матриарха. Короче, записи матриарха хоть жопой жуй. А их можно было даже побольше сделать, там не 10, а сколько там надо было собирать, а побольше, там 15. А вот этих медальонов Лиги, вот, блядь, нихуя нет вообще. В процессе сканирования планеты Велес был обнаружен небольшой заброшенный корабль. Ваша спасательная команда доставила корабль на Нормандию. Разобрав его, вы обнаружили одну из записей матриарха Делинаги. Так, Марана.
Небольшая покрытая льдом планета размерами меньше Луны. Многие планетарные геологи считают, что когда-то она была частью облака Оорта и переместилась, столкнувшись с другим космическим телом. Поверхностная кора покрыта льдом, недра состоят в основном из силикатов, иногда встречаются залежи магния и алюминия. Марана постоянно обращена одной стороной к звезде Мир. Ясно? Так, Сварог. Обыкновенный водородно-гелиевый газовый гигант небольшого размера, расположенный недалеко от звезды. Обитаемые газовые гиганты, вращающиеся недалеко от звезды, большая редкость. Сварог — единственный газовый гигант в системе Мира. Его температура, мощные ветра и высокая орбитальная скорость не позволяют заниматься переработкой гелия-3. В отличие от Наверии, на которой производится достаточное количество дейтерия, чтобы обеспечить работоспособность ядерных электростанций, на Сварог весь гелий ввозится из других систем. Так, что меня интересует? Это мы запомнили, да? Это мы запомнили. Сейчас, один момент. Зеленая линия. Соединение. Ага. Так, стоп. Сейчас, один момент. Пришлось обратиться в интернет. Туманность Армстронга. Надо закрыть все-таки эту систему. Ну, эту миссию. Точнее, да, эту миссию. Наконец-то. Так. Где-то здесь, да? Ага. Астероид, имеющий залежи углерода. Темный астероид, содержащий различные углеродистые соединения. Медальон. В процессе сканирования поля астероида в системе Терешковой вы получили необычные данные. После смелых маневров, проведенных Джокером, небольшой команде удалось обнаружить на одном из астероидов несколько обломков. Среди найденных предметов был медальон Лиги Единения. Все, я нашел все, наконец-то. Наконец-то найдено. И теперь, получается, по миссиям... Все, дополнительных миссий нету больше. Я все нашел. Погнали на Наверию. Теперь уже точно. Угу. Так, Наверия. Наверия — небольшая холодная планета без водоемов, вряд ли пригодная для обитания по общепринятым меркам. Она находится во владении Наверианской корпорации развития, сдающей в аренду лаборатории для проведения исследований, которые невозможно провести в другом месте, ввиду их опасности или противоречивости. Учитывая ее уникальное местоположение, Наверия часто становится частью различных нелепых теорий заговоров. Год основания колонии 2163, население 361 400, столица порт Ханьшань. Поехали. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Так, все, побежали.
Кого мы с собой возьмем? Я думаю, надо взять с собой Лиару и Тали. Бля, вот на Наверии самый пиздатый саундтрек. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. В принципе, саундтрек, написанный ко всей трилогии с Сэмом Халликом, бесподобен, но вот почему-то в первой части меня трек с Наверии больше, ну, музыка с Наверии больше всего прикалывает. А почему далее не выходит? Ну вот опять же, я не помню этих проблем в оригинальной первой части. The appeal of winter wears thin very quickly. Случайно. Всех приветствую. That's far enough. Так, мы готовы сотрудничать. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. It would not be wise to search for the Geth unarmed. Stand down. Their house, their rules. I'll be behind you. That armor's in good condition? Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Вредные одни, но их вредность обусловлена. Get out of here. То есть это очень скрытая планета с очень скрытыми организациями и корпорациями, которые занимаются весьма и весьма специфической деятельностью. Постоянно ходят по грани межгалактического закона, то есть... Или все галактического закона, я не знаю. Галактика, по идее, одна, только Млечный Путь. Вот, поэтому они такие, типа... Они не столько вредные, сколько на измене постоянно сидят, то есть... не дай бог что. Она тебе убирайтесь отсюда, говорит, ну, типа, ничего страшного. Ну, конкретно вот эта вот Кайра Стирлинг, она специфический человек, да, и мы дальше, типа, узнаем почему. А вот та же самая Майка Мацуо, она вполне себе, как бы, представитель корпоративного союза вот этого вот. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Ага. Это что такое? А это что такое? А вы кто такие? Weapons detectors. Don't mind the alarms. I am Gianna Parasini, Здорово. assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. Да, One да. of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Почему здесь только Pretty охрана? heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Ясно. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Слышал, здесь геты были. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual?
And a sorry matriarch passed through a few days ago, Lady Benezia. Benezia. She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Так. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Всего доброго. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Так. Матриарх Бенезия, Наверия. Матриарх Бенезия, который является помощником Сарена, находится в отдаленном комплексе вершины 15. Отправляйтесь туда и обследуйте его. Вы обнаружили матриарха Бенезию на Наверии, но она уже покинула территорию порта. Чтобы проследовать за ней, вам нужен код доступа в гараж. Администратор Аналейс отказался сообщить вам код. Возможно, есть и способ переубедить его или найти другой источник информации. Джанна посоветовала вам поговорить с администратором Аналейс. Его офис находится наверху. Не каждый верхний вар всегда добрый. Хотя почти всегда. Что такое верхний вар? Верхний воин или что это такое? Приветствую. Можно, пожалуйста? Ага, спасибо. Welcome to Port Hanshan, Здорово. the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Опа. Здесь где-то торговцы. The managers warned us about you. Так, мне торговцы нужны. У меня, между прочим, 9,999. Мне бы это. Частично я, конечно, могу что-то в Унигель переработать. Ну ладно. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. Ага. News travels fast here. Indeed, esteemed specter. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? Так. That is not inaccurate. Разузнать I содержимое. won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I Получатель. want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. Поставьте себя на мое место. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty Morda. hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. Ну погнали, I have no ладно. problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analeas. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? Что продаешь? Could I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Давай сначала стандартные предметы посмотрим.
Так, лицензия на Розенка, улучшение пенициллина берем. Еще Greetings, что-нибудь? Spectre. Have you brought the package? Of course. По улучшениям. Кинетический экзоскелет. И криовзрывчатка. Нет. Greetings, Spectre. I'm here to shop. Of course. Так, и все, да, больше ничего нету. Давай тогда продамся немножко. Вот. Так. Погнали, сразу выполним его квест. Законопослушный Шепард решил пронести контрабандное оружие куда нельзя. Он законопослушный до тех пор, пока шкала героя не заполнилась. Теперь он, в принципе, свободен. Маски слетели. Так, так, так. А, кстати, надо прочитать про эту миссию. А Опольд попросил вас провести посылку через таможню. Вы согласились помочь Опольду, его посылку выгрузили около Нормандии в стыковочном шлюзе. Естественно, я могу его сдать? I apologize for my rudeness when you arrived. I meant no disrespect. I have a responsibility to protect the safety and privacy of corporations here. The arrival of an Alliance warship was unexpected. Да, все нормально. That is a generous attitude. My thanks. Is there anything I can do for you today, Commander? Охрана Why are Нормандии. you still here? Are you guarding my ship? All of the companies have secrets. Some of them deal in things that are not quite legal. Having a Spectre here makes them nervous. Analea Sama is buried under petitions to kick you off world. Then you're actually protecting Normandy from the companies. I am protecting them from themselves. They do not have the personnel or training to assault an Alliance frigate. Безопасность. There are guards everywhere. Are there that many problems here? I am sure Parasini-san gave you the ultra special blah blah about business here. Everyone wants to be protected from everyone else, but everyone also thinks they have a special right to kick over everyone else. Но каждый также считает, что вправе давать всем остальным пинка. А вы им не даете зарываться. So you have to keep them from getting too eager. Most of my job is diplomacy. Two corps start yelling at each other, my people walk in, flash some ceramic, and they start talking civilly. Yes. If there is anything this job has taught me, it's how to be impartial. Don't they have their own security forces? Everything from hackers to mercenaries. They have investments to protect after all. But we are the only ones allowed to bear arms. Which is why the companies constantly try to bribe my people. I have a clear policy against freelancing. Anyone who works on the side is fired. Tell me about yourself. You first. I'm just a security guard. I heard that there were no human specters. How did you get that job? По количеству трупов, блядь. I'm a test case. The council wants to see if humans are ready to rejoin them. There have been a few stories on the extranet about that. People debating whether or not the Alliance will be given another chance. I served in the Marines for a decade, mustered out and went private sector. I was under fire a few times, so I ended up leading this detail. I'll be moving on. Very good, Commander. Please stay out of trouble. Она нормальная, Майк Мацу прикольная. You're not so tough. А вот эта тварь, конечно, да. Так, коробку Опольда. Забираем. Так, вы забрали посылку Опольда, в ней оказалось мощное экспериментальное улучшение оружия. Верните посылку ему в магазин. Это хорошо, что Шепард теперь свободен. Надеемся на кринжовые поступки. Ну, блин, ну, я не знаю, что подразумевается под кринжовыми. Конечно, намеренно тупые я не буду совершать. Смысл в этом.
Кстати, это раз не подозрительно выглядело, что Спектр сначала зашел, потом зашел к Опольду, вышел из компании обратно к кораблю, забрал что-то и возвращается. Это же пиздец как подозрительно по-хорошему. Так, Опольд. F5 прожались. Greetings, Spectre. Have you brought the package? Я оставлю его себе, нихуя себе. Да. Here you are. The Spectre has done a great service for this one. From the deepness of light, it thanks you. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of 250 credits would be most appropriate. Я надеюсь, это шутка. You're trying to make me laugh. You think I'm here to amuse you, to make funny sputtering noises when you offer an insult instead of a reward. Бля, он резко как-то изменился, да. No, this one would never. This one could raise the sum to 500 credits. That is half this one's profit taken by the other. It can offer no more. That's thoughtful of you. This one is glad to have come to an agreement. Так, еще. Show me what you're selling. Of course. Стандартные предметы. Броня человека. Нет, полный кал. Зато плюс уровень. И мы его вкачаем в физподготовку. Так, и останется у меня еще 4 позиции до конца. Это значит до 55-го. Да. Остаток хер знает куда. Куда-нибудь кинем. Так, тебя в стазис. Стали в... Вот куда, кстати, Тали раскидывать? В пистолеты? Или в поглощающее поле? Стоп, мы не забываем, что ей нужно еще 6 позиций здесь оставить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поглощающее поле. Увеличивает радиус взрыва ваших технических мин. Ну, это кал какой-то. Ну, и в пистолеты на всякий случай. Чё. Так, бизнесмен-соларианец. The managers warned us about you, Spectre. Еп. Так, там мне не выйти. Здесь мне... Я не уверен, что мне сюда надо. Пошли походим еще. Да. Так, эти челы меня не интересуют. Кстати, офицер Альянса. Или это не офицер Альянса? Нет, это просто чел показалось. А где опять Таля? Она застряла, что ли, опять где-то? Так, а здесь что? Лили Хьерекс. Здорово. Spectre, right? Yep. Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my ego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? Разузнать местные You новости. seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Ananias. And the matriarch came through. Личные. What do you do here?
I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. Synthetic Insights. What was that about Synthetic Insights? Scuttlebutt says Lord Keene was on the take. So Analea shut down SI's offices. Quiet like, so no off-world lawyers come in on it. Вершина What sort 15. of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. Про Бенезию You что-нибудь? know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. Ясно. Мне нужно покинуть станцию. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analeas or the managers, if you can polish enough gizzard. Он у вас есть? Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm, security tracks card use. Всего доброго. I have to go. You need anything, I'll be here. Журнал. Связь с отдаленным комплексом Вершина 15, на который отправилась матриарх Бенезия, потеряна. В порт Ханшане ходит множество слухов о Вершине 15, но достоверной информации немного. Так, это к Synthetic Insights, но я не могу, да? А здесь что? А, это просто типа, я понял. По-моему, я отсюда и пришел как раз. Так, ребят, приветствую. Есть еще интересное? Походу нет. How can I help you? Так, Вершина I hear there 15. was an accident on Peak 15. We're aware of the rumors. At the moment, contact with the facility is down due to weather. All employees should review their non-disclosure agreements and avoid irresponsible free talk. Из-за непогоды вы шутите? What kind of weather cuts modern communication? A blizzard is sweeping the Scotty Mountains right now. Between the cloud cover and heavy snow, the satellite uplinks are cut. Чьи офисы на Вершине 15? What corporations work on Peak 15? Binary Helix has leased the entire complex. А где Аналеис? I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas, Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. How can I help you? Сначала с тобой поговорю. Tell me Корпорация. about the companies that work on Novaria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Synthetic Insights. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. Binary Helix. Binary Helix. They work in genetics? Про них часто BH слышно. is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Но Elanus Risk Control производит очень много оружия и брони, типа, они больше в это Your guards work for направлении. ERCS, don't they? Да. The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Да, Elanus, во-первых, они корпорация, которая как бы частная охранная компания, и при этом они для частной охранной компании еще и производят оружие, типа. Так, лабораторный How комплекс. large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Окей. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Все нормально. Здорово, чел.
You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Мое досье вы прочитали, да? I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Так, Synthetic Insights. Why is Synthetic Insights closed? I have placed Laura Keene, the manager of the Hanshan office, under internal review. I cannot comment further at this time. Проблема номер 15. Is there some problem on Peak 15? An area of severe weather has cut off contact. Things will return to normal in a few days. Матриарх. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. Для чего она What brought здесь? her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Ah. Helix. Lady Benezia is authorized to act in his name. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Что у нее за What груз? can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. И как выглядит ее личный эскорт? What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? Odd that you shouldn't mind their presence. They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Так, мне бы ее увидеть, I'd на like to самом see деле. her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Так, всем Back to сменим. my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. И он разрабатывает оружие. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Вы обнаружили матриарха Бенезию на Навере, но она уже покинула территорию порта. Чтобы проследовать за ней, вам нужен код доступа в гараж. Администратор Аналейс отказался сообщить вам код. Возможно, есть способ переубедить его или найти другой источник информации. Ваши данные не произвели впечатления на Аналейса. Вы должны найти способ покинуть порт Ханьшань. Ладно. Mr. Ananias isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Ага. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Ага. Can't say more. Not within earshot of Mr. Ananias. You said I should talk to Lorik Keene? Mr. Ananias isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keene spends his days at the hotel since his office was closed. Ладно. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Так, Наверия, Лори Кин, вам нужен код доступа, чтобы покинуть порт Ханьшань. Джанна посоветовала поговорить с Лориком Кином. Поговорите с Лориком Кином. Поговорите с Лориком Кином в баре отеля. Воспользуйтесь лифтом, который находится в верхней части площади напротив стыковочных шлюзов. Все, проблем нет. Спасибо большое и за информацию. Информация полезная. Позволит мне реализовать себя. Интересно. И я помню, довольно часто стоял вот тут, вот так смотрел на эту метель. И такое умиротворяющее чувство было всегда. Типа вот здесь какая-то жизнь кипит, а за окном метель бушует, вот это вот. То есть люди общаются. Я не знаю, мне Наверия всегда нравилось, как локация. Очень крутая. Немного душной становится под конец, там, ближе к завершению, да, уже когда с помощью боев продираешься. Но вот конкретно вот начало, тут порт Ханьшань, да, вот эта вот вся вот корпоративная херня, которая здесь происходит,
Она мне всегда казалась такой, блин, интригующей, прикольной. Так, это у нас к чему? Это к барам, я надеюсь. Это, я надеюсь, к барам? Хочу в бар. Да, это вроде как бар. Приветствую. Excuse me, I need a moment of your time. Окей. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. Блять, мне деньги-то особо не нужны на самом деле. Но я это сделаю ради опыта. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I have assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Давай. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Tell me what you know about Vargas. If you see that, I'll go see I him hope to now. hear from you soon. Короче, нужно стараться не съезжать с темы. Каждый раз, когда он трет шею, нужно говорить строго по теме. И не тратить его время понапрасну. Ну, F5 нажмем. Так, я Спектр. Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Зари меня послал. Нет, ладно, типа, меня интересует, да. It's customary to perform minor genetic upgrades upon enlistment. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. Да. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30k credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. Он потер шею, типа ему что-то не понравилось. Ну ладно, продолжим. How would you distribute the upgrades? Retroviral injections would take some time.
Well, it does take time to upgrade a body with adjusted DNA. Skin cells could be replaced in 2 weeks, but the liver takes over a year, a skeleton a decade. For frontline units, we can speed the process with full system transfusions and injections to stimulate regrowth. It would still take 6 months to see results. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Novaria, some not entirely legal. If you have any tips, I'd appreciate them. It would reflect well on you and Binary Helix. I'll keep that in mind. Of course, we don't perform espionage on our competitors. That would be illegal. Sounds like my crew needs me for something. I'll be in touch. Of course, Commander Shepard. We look forward to doing business with the city. Все, благодарю. Азари по имени Малин Халис попросила вас установить слежку за Рафаэлем Варгасом. Она отдала вам устройство, которое осуществит проникновение в его личную сеть, пока вы с ним разговариваете. Вы взломали сеть Варгаса. Возвращайтесь к Малин Халис. Any results? Да, все. Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 Да, credits to your блять, account. мне особо-то и не нужно. I could easily call Mr. Vargas and tell him what I just did. Did I say 500 credits? I meant 750. Это все равно, блять, невероятно маленькие суммы. Проныра. Пройти большую часть игры. Опа. Благодарю. Commander Shepard. You're the Spectre, right? What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They don't write them down on thin strip. Full benefits, of course. Ah, sure. The company takes care of its own. Full insurance, paid vacations, subsidized housing. After a year, I'd start getting stock options. You hear about the resort they've got here? At the equator. Bounce backing, diving, an accredited ASA Eurofield. If you like that sort of thing, I'd rather admire the view. Все понял. Так, мистер Кин. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Мне нужен на вершину. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeus closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeus's actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeus would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Да, честно говоря, мне не особо-то и деньги нужны, ну ладно. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Novaria are free to come and go as they will. А пропуск Why действительно? didn't Analeus cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nafak. Ну я заинтересован, You have a ладно. plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Ну близко, близко, близко. Violence against Mr. Analeus's thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. Блять. If I have to kill the guards, I'm afraid I can't help you. There's still the law around here. True enough, though I hasten to point out that Ms. Matsuo disapproves of outside contracting. If you change your mind, I will remain here. I see no other options at present. Back again. What can this old Turian do for you today? Did you see an Asari matriarch recently? Yes, she caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Так, что она здесь You делает? know why Benezia is here?
She claimed to be Saren's assistant, here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. Armed commandos were allowed on Noveria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension, Benezia, is an important person. By that I mean an investor who might sell stock, if denied. Матриарха не часто встретишь. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstriped suit set tongues wagging among the younger male employees, so to speak. Young males have an unhealthy obsession with my species. Да? Так, еще I have a вопрос. different question. Humans are full of questions. I should write a book about it while I have the time to spare. I've been thinking over your difficulties with Analeas. Indeed? Ладно, So погнали. if I help you, you'll help me. Yes. You need to get into the garage. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. You have a plan? I do. However, there is... Блять, я это уже слышал, чел. He's paying them under the table. Ладно, давай что-нибудь I'll придумаем. focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Я, по идее, не помню, можно ли сейчас пойти к Мацу и сказать об этом, но попробуем сейчас, ладно. Лорик Кин. Лорик хочет, чтобы вы проникли в его офис и получили данные из его компьютера. Внизу на площади сядьте в лифт, будете, чтобы попасть в офис Synthetic Insights. Когда будете на месте, найдите компьютер Лорика и скачайте файлы. Все, без проблем. Больше здесь, по-моему, ничего нельзя. А наверху что? Швейцар. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. Ладно. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on the Bavaria now. I can't talk long. This call is costing 10 credits a minute. It's real time from the Traverse. Did you think it would be cheap? Блять, я тебя еле слышно, чел. There's an issue here with Synthetic Insights. The manager, Laura Keene. He got caught with his toes wet. The office is closed by Hanshin's administrator. I need you to see what you can find out about... Are you ready for his name? Ronadril Gon Swa Folsum Keratin Nar Ead Bella Analeas. No, that's the administrator. The Hanshin administrator. Well, think about it. A Turian wouldn't risk getting his office closed. They don't compromise their team. That's drilled into them from boot camp. I think the administrator is using this Keene fellow to draw flies from his own clutch. Of course I could look it up myself. But do you think I'm likely to get any unfiltered... Блять, еле слышно, нахуй. That, and it would take forever for any out-system search results to get back here. Thank you, Elder Brother. I have to go. Yes. I'll speak to you soon. Окей. О, Иноморда. О, это тот самый. Так. Блять. Система безопасности Synthetic Insights отключена. Что? А почему она отключается здесь, блять? I said beat it. Beat it. Just beat it. I can't let you in. You're welcome to enjoy a drink at our cafe. Я на самом деле чего-то не понял. А почему, почему защита Synthetic Insights отключается где-то, блять, в баре? Это странно. Это очень странно. Как минимум странно. Мне это ничего не дало? Вроде нет.
Ладно, погнали сначала к Мацуо. Может быть, ей можно будет сообщить о том, что ее ребята работают на на частный контракт, чтобы она мне дала, типа, скажем так, лицензию на их убийство. Ну, чтобы меньше проблем было, проще говоря. Пускай командующий будет предупрежден заранее. Ну, если можно так сделать, я просто не помню, можно ли так сделать на самом деле или нет. Так. Где она? О, а где она? Стоп. Она ушла уже, что ли, куда-то? Вопрос тогда куда? Не особо-то они мой корабль-то и защищали, на самом деле, от этих корпоративных челов. Постояли несколько минут и ушли. Так, это бизнесмены. Охранник. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Окей. Блять, ну я ее не могу найти нигде. Где она? Где она может быть? Так, мне не сюда, да? Это охранник. Там я тоже был. Мне, конечно, крутая локация все-таки, не знаю, мне так нравится. Она такая умиротворяющая. Так, это у нас получается что? Это куда? Это к Synthetic Insights. Все. Ага. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Да, меня впустил Laura Кин. Keene gave me a pass in. Keen? Are you working for him? He's under investigation. Ага. Ananias is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keen. Ananias has a Varen up his ass about this guy. Ясно. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Все, сваливайте. Ой. Ну, ясно. Дали опять всех размотала. А, это на втором этаже, видимо, да? Так, сейчас. Забираем вот этих красавцев. Вот этих красавцев тоже забираем. Здесь ничего нет? Нет. Так, у нас на втором этаже остается чел.
Бля, они усиливают эти свои ёбаные щиты, говна. Кстати, почему мне деньги сыпятся, блядь? У меня же, типа, их максимум. Это странно. Так. Ну, открывай. Боевая оптика, патроны. Аптечка. Антифрикционные материалы, балдеж. Это кинетический стабилизатор. Нет, его меняем на антифрикционные материалы. А боевой сканер меняем на боевую оптику. Патроны Инферно мы меняем на... Я бы, кстати, поставил на вольфрамовые патроны. Здесь много синтов будет. Поэтому поставлю вольфрамовые. Да. Тали и Лиара ходят с пистолетом и дробовиком же, правильно? Да. И у нее дробовик. Давай я тебе, ну, оставлю вот это, ладно. Это у тебя кинетический стабилизатор 4. На тебе кинетический стабилизатор 7. Ну и давай у тебя будет еще один кинетический стабилизатор, на самом деле. 2 на дробовике кинетических стабилизатора. Всех приветствую. Что тут у нас? Ой. Рельсы, протонные патроны. Плюс аптечка, плюс компьютер. Вы скачали доказательства из компьютера Лорика Кина. Так. Вы раздобыли улики Лорика. Верните их ему в баре отеля. Угу. А вот и она. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeas would throw you off world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off-duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Да, конечно. С Лиарой, блядь, невозможно что-то это... С Лиарой просто невозможно проблемы какие-то найти. Она просто всех разъебывает. Средняя броня Турианис. Ой, я не могу взломать вот эти вот еще две. Жалко. Блять, зачем мне сыпет 11 тысяч этим? Мне же не нужно. Так, патрон молот, патроны кувалды и защитный интерфейс. А что за защитный интерфейс?
8. Но это он и есть. Только 140 щиты. Ну да. А чё? Щиты плюс 140 это круто. Набор улучшений. Патроны снежная буря и полониевые патроны. Кстати, это что? Лампы, что ли, какие-то? Типа? Мне почему-то просто показалось, что это эти кондиционеры. Я хотел сказать, что кондиционеры особо-то и не изменились за все это время. Так, поехали. Брат. К Лорику. Здорово. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Ananias's thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Так, журнал, Наверия, Лорик Кин. Джана хочет поговорить с вами прежде, чем вы вернете улики Лорику. Мэтт назвал кота в честь турианца, получается? Получается, да. Ну, либо Mass Effect назвал персонажа в честь кота Лорика. В честь кота Мэда. Здесь одно из двух. Так, еще раз, это мне не сюда. Турианцы-коты. Серьезно? Ну, они не сильно похожи на котов. Честно признаюсь. Какая же у меня броня крутая, боже мой. Лучшая броня. Так, мне нужно поговорить сначала с тобой. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. Yes. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Так, коррупция. I thought corruption was the rule on Novaria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. Слишком много берет, да? Так. Why don't you ask Keen directly? I'm Ananias' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? Так, ваша You работа. work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Ananias' guilt in one package. Ладно. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Ладно. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Журнал. Лорик Кин.
Джанна хочет, чтобы вы отдали улики Лорика ей и уговорили его стать свидетелем в деле против Аналейса. Блять. Я прошу прощения. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Так. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analaeus. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Вы бы стали героем. Everyone on this station is chafing under Analaeus' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board was already investigating Analaeus. They're concerned about the worm in their own fruit. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Все, отлично. Вы убедили Лорика дать показания, сообщите об этом Джанне. Ее можно найти в офисе Аналейса. Погнали. Блин, не могу никак ноготь вытащить. Ну ладно. Все. Душно, невероятно, что происходит с планетой, блядь. Почему так жарко в июле? Почему люди, когда разворачиваются в этой игре, начинают бежать? Ну, хоть в игре коррупционера посадили, и то верно. Ну, здесь на самом деле грязная игра против коррупционеров. Здесь, по сути, одни коррупционеры сажают других коррупционеров. То есть... Здорово, мать. Spectre, have you given any more consideration to my offer? А как попасть на How вершину? can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keen to testify, I'll get you into the garage. Угу. Я убедил It Кина. took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. Mhm. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. А можно озвучку, пожалуйста, блядь? Блять, пиздец, ремастер, который не смог. Вообще в ахуе. Ну, то есть это играбельный ремастер, да, все нормально, но ебать, багов тут не меньше, а порой, мне кажется, даже больше, чем в оригинале. Я очень разочарован, на самом деле, ремастером первой части. Справедливости ради, это та часть, которой наименьшей степени нужен был ремастер. Несмотря на то, что она старше, она выглядела, на мой взгляд, она всегда выглядела чуть лучше, чем все последующие части. И в плане теней, и в плане детализации какой-то. Да и DLC тут не так много на самом деле, всего два, чтобы кичиться тем, что у нас теперь в одном издании все DLC. Поэтому, блять, даже не знаю, что искать по этому поводу.
Ну, типа, да, текстура брони поинтереснее стала выглядеть, но серьезно, это... Ай, не знаю, у меня, короче, очень большие разочарования по поводу ремастера первой части. Казалось бы, игра играется вполне себе, каких-то критических вылетов, багов нету, но вот такие, из вот таких вот мельчайших деталей строится негативное в представлении об игре. И меня это раздражает. Безумно раздражает. Кстати... Может, Ляре какую-нибудь броню поставить можно будет? Ну вот, например, Гидру. Так, и тебе я поставлю... Вот это. И... Боевой экзоскелет. Тали ходит все еще с херней на 6-м левеле. Зато с медицинским экзоскелетом хорошим. У Лиары... Кстати, может Тали этот инструмент дать? Нет? Ну ладно. Тогда Лиаре дам вот это вот. Пускай оденет. Так, куда мне? Лилихерекс. Что по всему этому скажешь? Ну, допустим. He was corrupt. Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? Да ничего. I have to go. You need anything? I'll be here. Стоп, погоди, а ты мне можешь теперь дать? What can I do for you today? What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard. 15's always had a lousy reputation. Do you know where that You major looking for is? her? She What took do you do here? Got a team of 12 under me. What was that about He got caught this time. Ага. Looks like the executive board is going to feed him to the Nathak. I have to go. You need anything? I'll be here. Так, это мне куда? К Synthetic Insights. А мне нужно в гараж. А гараж у нас он там, да? Окей, здорово. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Что у тебя с глазами, блядь? Ты же въебана, блядь. Ты посмотри на себя. Я просто в шоке. Кого здесь, блядь, держит? Всех приветствую. Ой, это же геты. Как удивительно. I'd say these are what the matriarch had in the crates. Ага. Зачем орать по этому поводу? Ой, блин. Слышь, съебал. What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Майка, ты видела это, блядь? What did you do here, Commander? Me? I'm the victim here. The Geth attacked us. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia Sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic.
Так, окей. И что мне там насыпало? Антифрикационные материалы, кстати, насыпались. Хотя бы одна. Можно поставить на дробовик. Да. Так. Полониевые и вольфрамовые патроны. Ну, кстати, хорошо там. Поменьше стало. Все, поехали. Поехали. Я, наверное, что-то из этого переработаю в унигель. 105, да? Так, броня. Ну, турианская не нужна. Поэтому тоже в унигель. Вот это в унигель. Несколько снайперов в унигель. Пока достаточно, я думаю. Там еще насыпят. Опа. Забираем. Как удобно. Оп. Все, сваливаем. Так, а здесь у нас еще штурмовая винтовка, пистолет и снайперская винтовка, да? Так, плюс 22 тысячи. Куда ты стреляешь? Все, по идее.
Так. 7-го уровня, блядь. Фу. Протонные патроны 7-го уровня, кинетическая катушка. Так. Ага. Хочу их убить сам. Не из мака. О, здесь 2 ящика зашифрованных. Забираем. Так, снайперская винтовка и легкая броня. Пистолет, штурмовая винтовка. Кинетическая катушка. Кстати, пистолет неплохой, но... Ой, не знаю. Я не понимаю, куда могли подеваться высокоуровневые, высокоуровневое оружие спектров. Неужели они чисто к сюжету приписаны? Глупость какая. Так, еще кто-то есть? Что-то в инвентарь упало. Патроны снежная буря. Какой у меня вообще, кстати, уровень? 51. 51 пока всего, да? Я, кстати, не совсем уверен, что здесь можно будет 60 левел взять. Вот так вот просто. Скорее всего, 55-й от силы. 56-й. Ой. Ну, можно попробовать, конечно, постараться. Но проблема здесь, проблема в том, что здесь нет и фарма как такового, то есть здесь нету постоянно появляющихся противников. И все противники, они расставлены, типа, они не респятся заново.
Куда? Куда? Шепард, блядь. Мы падаем. Шепард, если мы здесь разобьемся, пиздец всему миру, блядь. Ты понимаешь это? Бля, вот это жопа, а. Ясно. Ну, я не специально, типа, она ебано перекувырнулась на обочине. Что я могу вот здесь, вот в таком случае сделать? Ничего. Так. Так, ну и сейчас проверка на самый главный баг, который был в оригинальной версии. Так, ну вроде бы тени они починили. Ну-ка. Да, починили. Плюс уровень. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Умно. Так, плюс у нас получается физподготовка. Лиари тогда стазис. Аталия. Талеты. Что у меня там? Антифрикационные материалы еще, да, упали? Клево. Угу. Ну, давай пистолет их засуну. Пистолет будет получше стреляться. Нет здесь ничего. Вроде нет. Вроде нету. Тихо. Но есть вот. Прям на лестницу. Снайперская винтовка, уни-инструмент, дробовик. А уни-инструмент хуже, чем у Таля? Хуже. Да, определенно хуже.
Я ей, по-моему, инструмент из DLC дал, который самый пиздатый. Патроны кувалда. Плюс 50 огневая мощь. Газные патроны. Ну-ка, дай-ка я попробую. Дай-ка я попробую с ними еще раз побегать. Как это будет выглядеть. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Ага. Так, полониевые патроны. И вот это вон, да? Дробовик штурм, снайперская винтовка по 8 уровню, все. Поехали. Поехали, поехали. Я не туда смотрю, да? Бля, честно говоря, фугасные патроны какая-то хуйня. Можно я их поменяю обратно на... Ну, кстати, ну-ка. Эти, по-моему, даже лучше, блядь. Да, по-моему, эти определенно лучше. И они не особо тратят энергию. What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape. Ля какие. Это же рак. Нет. Давайте здесь будем защищаться. Это с них столько денег сыпется? Серьезно? Не слабо. Как мне к вам попасть? Вижу. Ну вот они, кстати, довольно это сильнее, надо признать. Never seen anything like them. Если бы не Тали, Лиара точнее, мы бы сосали здесь не слабо. Кстати, нихера себе, я вовремя оказался здесь. Можно как-то залезть сюда? Спасибо. F5. Разработка гравитационного оружия. Кодекс. Корабли и транспортные средства. Дезинтегрирующие торпеды. Дезинтегрирующие торпеды представляют собой активные снаряды, создающие в момент взрыва произвольные нестабильные поля эффекта массы. Эти поля создают разрыв пространства-временной ткани в ограниченной области. Стремительные асимметричные изменения массы цели приводят к ее уничтожению. В процессе полета торпеды используют поле, увеличивающее массу. По этой причине кинетические барьеры не могут их отразить. Увеличение массы снижает скорость торпеды, что делает ее легкой мишенью для системы поиск. По этой причине торпеды следует выпускать с очень короткой дистанции. Торпеды являются основным противокорабельным оружием истребителей.
Они выпускаются в упор с короткими интервалами, напоминающими залпы старинной артиллерийской системы Каллиопа, поэтому их часто называют Калли. Системе поиск приходится иметь дело с многочисленными целями, в результате некоторые торпеды прорывают оборону. Так, а здесь что у нас? Ой. Так, пистолет, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, да? Но это меня особо не интересует. Так, плюс аптечка. Это интересно. Какая желяра имба, просто пиздец. Вот если ее прокачать прям, то она, блять, разъебывает только так. Здорово. Ну, вот. A backup power system, Shepard. Must be for the station mainframe. The damage is not extensive. It could be repaired. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Угу. Вершина 15. В работе виртуального интеллекта вершины 15 произошел какой-то сбой. Необходима ручная перезагрузка. Погнали. Так, криовзрывчатка и активные пластины. Я дробовик возьму на всякий случай. Дробовик, и на него... Нет, вот 40% органическим уроном, это нормально. Так, здорово. Угу. Доступ к памяти. Похоже, что вы выведены из строя. Вы можете попытаться вручную сконфигурировать модули данных, либо использовать унигель, чтобы отремонтировать поврежденные системы. Ну, попробуем вручную. Я не помню просто. Ядро 1 повреждено. Для реактивации переведите модули на ядра 2 и 3. Для выхода нажмите кнопку отключения ядра. А, стоп. Так.
По восходящей он ставится, по нисходящей не ставится, да? Да. То есть я вот ядро 2 могу сейчас переместить в ядро 1, ядро 3 могу переместить в ядро 2. А ядро 1 сюда. Угу. Да, все модули должны быть в одном, я понял. Так. А или не А? Для реактивации переместите модули на ядра 2 или 3. Ну, типа, должны полностью пирамидкой стать. Кстати, я понял. Так. Угу. Так, еще раз, по восходящей он ставится, да. То бишь нам нужно вот это сюда. Сейчас. Все. Пирамидка. Здорово. Вы из станции? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Так. Commander Shepard. I work for the Citadel Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. Где находится Бенезия? I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. Каков ущерб? What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. Как это исправить? How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Окей.
Главный реактор. Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. Как это исправить? What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Последние Tell me what записи. occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation 2 breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. На месте была объявлена третья фаза чрезвычайной ситуации. Загрязнение проникло в тоннели. Станция была закрыта, началась эвакуация. Был отправлен сигнал Омега. Что за загрязнение? What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Понял. Враждебные существа. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Ясно. Inquiries related to our research require privileged access. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. Блять, Шепард, реально ты какой-то глупый нахуй. I am merely a database program. Это же ВИ, блять. Здесь не нужна симпатия, типа, искусственного интеллекта. Это просто ВИ. Вас убивают. Так, каков ущерб? Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Я это уже Critical слышал. failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Да, все. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Сейчас. Ремонт наверия. Подключите кабели. Кабельное подключение вершины 15 к второстепенным лабораториям нарушено. Монорельс не будет работать, пока он не будет восстановлено. Нужно подключить кабели, они находятся на крыше. Наверие. Ремонт реактора. Основной ядерный реактор вершины 15 выведен из строя. Необходимо восстановить функционирование теплопроводов, которые подходят к сердечнику. Теплопроводы, по которым гелий-3 подается в реактор электростанции, не работают. Восстановить их работу можно на пульте управления центрального сердечника реактора. Матриарх Бенезия. Да-да-да. Вы проследили путь матриархи Бенезии, она отправилась на станцию Расселена, попасть на которую можно, используя монорельс с вершины 15. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Все, понял. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Наверное, мне сюда. Now entering main reactor. Главный реактор. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Да-да-да. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Так, медицинский экзоскелет и активные пластины. Кстати, Лиара.
Может тебе... Нет, ну вот это мне нравится в тебе. Ай, ладно, все User равно. alert. Landline connections are disabled. Passenger... Мне помочь никто не хочет, блядь. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Ну так, на всякий случай. Are disabled. Passenger trams are offline. Ну ладно, сам разберусь со всем. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Что мне там насыпало? Антифрикционные материалы, кстати. Превосходно. Да, сейчас. Мне интересно, что здесь. А. Окей. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment А здесь procedures. что? Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Угу. Сейчас. Ураган и Мститель. Ну открывайся, блядь, что ты тупишь. Оружейный шкаф. Карпов баньш-уравнитель. Ничего интересного, да? Ладно. User alert. Да, ну Reactor блядь, ну shut down in хватит, ну accordance with ёбаный рот. emergency containment procedures. Manual restart required. Так, это я ремонт реактора. Это ремонт реактора, да, был, типа, круто. Просто на кнопку нажал. Не, ну я не могу как бы особо выебываться, ну ладно. Online. How may I assist you? What are the landlines and why are The they disabled? landline. When emergency protocol. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. I need instructions on Critical how to... failure. Report complete. Do you have an additional system staff? That's all I need. Very well, Commander. Да, здесь больше Logging ничего you out. интересного. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline.
Серьезно? Прикольно. User alert. Landline connections are disabled. Мне туда, да, Passenger помню. trams are offline. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Так, во-первых, почему она с этим ходит, а ты не с этим? User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Да? Да. Здесь тоже есть всякие приколюхи. Ну, точнее, одна приколюха. Всё. Вы завершили ремонтные работы на вершине 15. Угу. Да больше ничего нету. Так, поехали дальше. Дробовик против рахни, кстати, хорошее оружие. Он ошеломляет их, и они падают. Это круто. Что там, кстати, по опыту? Не то чтобы прям скоро, да? Но близко. Все? Серьезно? Ладно. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Сейчас все сделаем. Access to passenger tramways inadvisable. Инфекция. В дезинфекционной камере находится смертельно опасная инфекция. Вам нужно пройти через нее, чтобы покинуть вершину 15. Вам нужно открыть дезинфицирующую камеру, чтобы пройти к транспортной платформе. Мира может вам с этим помочь. Угу. Connections restored. Processing new data. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Very well, Commander. Logging you out. Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. Как открыть? Как активировать? How do I activate the failsafe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. What would it take to get the decon failsafes operating again? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool.
Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Так, риск Give me a status лаборатория. report on the hot labs. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data is limited. Положение на You станции. have no idea what's going on inside. I'm afraid not. My last log entry is shortly after the Stage 2 containment alert was sounded. Обзор Give me an комплекса. overview of the facility. The hot labs isolate dangerous biological or cybernetic contaminants during development. The complex is built within a glacier. In the event of an accident, it can be irradiated and sunk into the ice. Give me an overview of the facility. The complex is built within a glacier. Так, In the event of an станция accident, it can расселена. be irradiated and sunk into the ice. What's the status of Rift Station? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Компьютерная консоль. Loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. Придется отойти на пару часов, да ничего страшного. Стрим будет еще, да, к тому моменту. Так, погнали чинить этот кал. Так. Ой. Вот это забираем. Вот здесь идем. Все? Все. Так, это мы завершили, да, я так понимаю? Угу. Ну что, поехали? Поехали. Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Приехали. Есть тут что вообще? Так. Ну, единственное, куда можно пойти... Туда. Риск лаборатории закрыты, а вот сюда можно, чтобы это не было. Здорово. Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. First we knew the bastards were clawing into my command post.
We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen, I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? Так, Бенези. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Ваши сотрудники. We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. Так, это станция. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. Но вы сумели выжить. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. Риск I need to know лаборатория. more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Пришельцы. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. Всего доброго тогда. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Все, готовы. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. Да все It's нормально. actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Герой +2. Журнал. Наверие. Матриарх Бенезия. Вы проследили путь матриарха Бенезии. Она покинула станцию расселена, чтобы сразиться с существами, которых заполонили риск лаборатории. В лаборатории можно попасть на аварийном лифте, который находится между баррикадами Вентралиса и платформой. Понял, принял. А куда мне идти? Да, типа? Угу. Здорово. Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. Здорово. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating.
I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? That's all for now. Окей. Then I will return to my meditations. Так, питомцы. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have Бедные been питомцы. raised. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment. Покажи, что есть. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Так. Ну да, у тебя вообще ни хера нету. И, к сожалению, один кал. Так, аптечка, доктор Палан. What? No. Что ты, блядь? Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Yeah, is there something you need? Это лаборатория. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the hot labs? Nothing, I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. Okay. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? Блять. I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. There was an accident here? Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. Так, ситуация. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. Бенези. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. Я уже Talk to you знаю. later. Remember to report any suspicious noises. Так, здесь я всех расспрашивал, по идее. К зоне карантина и казармам. Медицинскому отсеку. Это закрытая зона, туда нельзя. Погнали тогда сначала сюда. Здорово. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that.
There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. Так, ваша Are you the работа. doctor here? I'm a doctor, but not the doctor. My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Salah, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Окей. Talk to you later. I hope you can do something. Так, карантин. Доктор Коэн сообщил вам, что несколько ученых на станции Расселина были заражены в результате выхода из-под контроля научного эксперимента. Капитан Вентралис не пускает никого в лаборатории, поэтому изготовить лекарств не представляется возможным. Для вас он может сделать исключение. Для доступа в карантинную лабораторию вам необходимо разрешение Вентралиса. Ну, погнали. Не знаю, что там. Ого. Это я удачно зашел. Штурмовая винтовка, снайперские винтовки. Так. Угу. Только я не помню, а как я... А, вот отсюда, по-моему, да? Ventralis. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Medigel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Mm-hmm. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. Mm-hmm. I've got work to do. You and me both. Так. Отправитесь в карантинные лаборатории, они находятся внизу, неподалеку от жилых комнат ученых. Там вы найдете оборудование и записи, которые позволят вам воспроизвести работу ученых и создать лекарства. Погнали. Это же то, я правильно понимаю? Здорово. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. Расскажи про них. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg.
waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane. Расскажите мне о них. I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. Как вы выжили? I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Yes. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. Так, забираем. Gotta keep the mood light. I mean, if you don't laugh, you'll... yeah, you just have to. You're not part of the crew. Я Спектр. Call me Shepard. I'm a Spectre, sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. What do you want? I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. Да. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Опа. Так. Записи об исследованиях. Мы выделили 4 химреагента, смесь из которых сможет противодействовать токсину. Они должны быть смешаны в точных пропорциях. При поступлении каждого реагента оборудование обозначит минимальное и максимальное количество, необходимое для смешивания. Переизбыток или недостаток перечеркнет результаты. Все? Your mission ends here, Shepard. I thought she seemed odd. What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Все сдохло. Так. Жесть. Бля, он погиб. They came out of there. You mean the inorganics the Asari had with her? Benezia brought them with her. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access. Like Dr. Cohen. He's in the medical bay. I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. I'll be leaving now. Yeah.
Так, снаряжение, кинетическая катушка, журналы. Карантин. Вы получили лекарство, отнесите его Коэну в изолятор. На Вере станция расселена. Вы обнаружили на станции расселена оборонявшихся изможденных ученых. Очевидно, им пришлось несладко, и больше держаться они не в состоянии. В карантинной лаборатории на вас напали геты. Ханалар сообщил вам, что они пришли из закрытой зоны техобслуживания. Попасть туда можно с помощью доктора Коэна. Ладно. Relieved. It's pleasant to see you. I'll see you later. Grimly. I will hope it is so. Так, ну-ка сюда. Здорово. Is that the cure? You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her. Let me guess. Saren, the Spectre? Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look. The guards. They've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. Так, как попасть в зону? Maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliche. You saved their lives, do you know that? Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventrolis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Плюс уровень. Так, 53-й. Физподготовка сюда. Леаростазис, стали, пистолеты. Так, расселена, задняя дверь. Вы убедили доктора Коэна дать вам код доступа. Теперь вы можете попасть в закрытую зону техобслуживания неподалеку от жилых помещений ученых и карантинной лаборатории. What's on your mind? I'll talk to you Remember later. to report any suspicious noises. Ну-ка, дай-ка я могу пройти туда? И вернуться. Ну, походу нет, кстати. Warning. Watchdog protocol is active. Значит, придется опять спуститься. Ой, я не туда пришел. Вот, зона карантина. Так, ну поехали. What? I'll be leaving now. Yeah. Короче, ты мне не нужен.
Так, мне нужно... Не, вообще, на самом деле, мне бы снайпу. Какой еще раз у меня уровень? 52-й? 53-й. Нормально. Вы попали в заднюю часть станции, пора выяснить, что здесь происходит. Через неохраняемую заднюю дверь вы попали в закрытую часть станции расселена. Охрана не знает о вашем вторжении. Хорошо. Боевая оптика 10, лол. А где у меня... Вот, да? Боевая оптика 10. Вот это надо взять. Угу. Так. И шо? Здорово. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. Так. Меня в стазис ебанули. Угу. Ну, вообще я встречался с десантницами Азари, да. Ну, штурмуют они, кстати, не слабо. Но Лиара не слабее тебя, знаешь. Угу. Так, она уже заебалась, да? Ой, блядь, без рамки.
Блять, Лиару ебанули, это плохо. Она имба у нас. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions, briefly, but the indoctrination is strong. So you could turn on me again. Yes, but it would not be my will, Shepard. People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. How did the Rachni find it? They searched, patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Saren need the Mu relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. You should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Да, очень грустная сцена.
Die. Слышь, блять, успокойся своими кастовать хуёвинами. Да, она еще и Лиару вырубила. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Netagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Что с тобой? Good night, little wing. I will see you again with the dawn. Я так и не понимаю, от чего она умерла. Но сиськи у нее огромные. Прям мое почтение. Угу. 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 This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Вы контролируете Азари? How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. А что с ними не так? I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know.
We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Ну, я в этой ситуации всегда считал, что как убийство, так и спасение было оправдано на самом деле. Типа, по разным причинам. То есть убийство оправдано опасностью этой расы по той простой причине, что рахни совершенно отличаются от гуманоидных рас. Они на совершенно ином уровне. Они общаются даже не теми моментами, какими общаются гуманоиды. Пускай у нас есть какие-нибудь еще эти... Как эта раса-то зовется? Ну, тентаклеобразные, я забыл. Пускай они тоже общаются с помощью тональных звуков, тоже, если не ошибаюсь, флуоресцентных красок каких-то. В итоге они нашли способ общаться, да, с нами. То рахни... И здесь как бы начинаются вот аргументы за спасение этой расы. То есть есть возможность того, что пускай они и непонятны нам, и мы не способны с ними общаться на нормальных позициях, поэтому их проще истребить, чтобы не было проблем. Но в другом случае мы сейчас видим становление новой расы, условно говоря. То есть это те же самые рахни, но при этом они не имеют абсолютно никакого отношения к тому, что происходило ранее. То есть буквально вот эта царица, которая перед нами, она спала в яйце во время войны. И если она умеет общаться с помощью трупов, вот так вот перенося сознание, возможно, в какой-то момент придется уйти к взаимопониманию и согласию. Короче, я к тому, что оправдано здесь как убийство, так и спасение. Но я здесь выберу спасение по той простой причине, что это, в принципе, прагматичный шаг для последующих частей в особенности. Но это уже узнаем потом, во второй и в третьей части. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Достижение. Награда за корпоративные заслуги. Так, что мне тут дали? Вынил какой-то журнал. Смерть матриарха. Матриарх Бенезии мертва. Она дала вам координаты Мю транслятора, но не сообщила, куда направится Сарен после того, как активирует его. Вы разобрались с матриархом, но в риск-лабораториях еще остались рахни. Нет, стоп, мне не сюда. Раз. А? Серьезно? Или я оттуда смогу попасть?
куда мне нужно. Ярослав Тартаковский. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not Так я же ее отпустил только что. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. Плохо кончит. И что, там прям рахни ходят? Я что-то их не вижу. Здорово. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive secretary of Binary Helix, is on the operations deck. Уже не жива. There are no other living crew members within the lab structure. What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron... Are there any survivors Lady, there are no other living crew members. How many Rachni are in here? I'm sorry. The sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons. This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters.
We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. That is advisable for all systems within this facility. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Sic semper That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Who would have those codes? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. We're moving on. Logging you out, Commander. Но это была отсылка на кладу Верада Никта из «Зловещих мертвецов 3», которая в свою очередь была отсылкой на кладу Верада Никта, которая была из дня, когда Земля остановилась, там, фильма 53-го года или какого, я не помню. I am feeling not so well. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. Ух. Чел, ты сдох, что ли? Ты прикалываешься? Так, в риск-лабораториях установлен механизм самоуничтожения, называемый нейтронный очиститель. Если привести его в действие, все живое в комплексе будет уничтожено. У вас есть код активации нейтронного очистителя. Вам осталось лишь дать Мире команду начать обратный отсчет. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Блять. Блять. Бля, они все сдохли. Блять, не успел. Are you here to secure? You must listen. You let. This was Ragn. After she lay, Queen's. I am thinking that these Ragnar. Once the purges are. Mother always say. Давай еще, погоди. I am feeling. It creates burst. Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. Connecting. I have full access to the facility. Activate the neutron purge.
I'm sorry, but I can't do that without... Director of Operations. I'm sorry, the sensor network... There are no other... Containment... Activate the neutron purge. I'm sorry, but I... Direct... Logging you out, Commander. Я почему я сразу их не взял? Online. How can I help? I'm sorry. Блять, не успел. Ладно. Online. How can I Activate help the neutron purge. I'm sorry. Блять, да что такое нахуй? О, сука ебаная, блять, как же они не доджат со мной? Online. I'm sorry. Я съебываю отсюда, блять, их невозможно убить всех. Опыт, конечно, не очень много дали, но ладно. Так, вы одержали верх над Патриархом и уничтожили Рахни. Вы можете покинуть станцию расселены тем же путем, которым прибыли. Поехали. Так, меня, по-моему, сейчас на корабль сразу перекинет, да? Да. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The Commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the Commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, do not cut me off like last time. I failed to find it amusing. Let's just stick to business. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? Yep. And then release the Queen.
Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. А, все? Окей. Так, и мне еще Вермайер, да, нужен? До опыта еще немного. Так, ну-ка. Сначала нас ждет Джокер. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I have to go. All right, see you. А, все, что он делает, он колкости отмачивает, я понял. Съебываем отсюда. Так, сейчас нам нужен Кайден и Лиара. Что они нам скажут? Чё, F5 так грузится долго? Ага. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? We're all in for the duration. You can count on everyone to do their duty. Just trying to get We're a sense. all in for the duration. What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting though. Poor kid. Having to kill her own mom. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Командир. Так, пистолет, штурмовая винтовка. Yes, Commander? Ничего. Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Лиара. Скажи что-нибудь. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Okay. I should go. Goodbye, Commander. Стоп. Мне нужно в лифт. Погнали в лифт. Так, интендант, порадуй меня, порадуй, блядь, пожалуйста. Ну почему 7-го уровня, блядь? Так, сейчас. Набор спектра. А, тут еще и уни-инструменты спектра. Снаряжение 10 уровня открывается после достижения персонажем-олигархом уровня 50.
Все верно. Олигарх. Чтобы получить все достижения с нуля, требуется не менее 4 прохождений. Достижения, связанные с союзничеством, можно получить только по 2. Нет, стоп. Что за олигарх? Накопить более 1 000 000 кредитов. Так. У меня 9999. Это сойдет, мне кажется, нет? Ага. Так я не понял, а у меня есть это достижение? Что я не понял, а оно вообще существует? Я его не вижу, кстати. Так, сейчас. Так. Набор спектров становится доступен у интендантов Нормандии СБЦ после получения достижения олигарх. В игре доступно только снаряжение 7-го. Ну да, 7-го и 10-го. Снаряжение 7-го доступно после открытия всем новым персонажам. Снаряжение 10-го уровня открыто после достижения персонажем олигархом уровня 50. Ну-ка, в Legendary. Так. Так. Чтобы разблокировать снаряжение спектра, просто нужно будет тщательно проверять инвентарь Шепард. Так, еще раз. Разблокируйте достижение богатства. К сожалению, достижение богатства было вырезано из Mass Effect Legendary Edition, поэтому новички в игре могут немного потеряться. Чтобы разблокировать, игрок должен накопить 1 000 000 одновременно. Это ошеломляющее количество кредитов, но они зарабатываются относительно быстро, если игрок быстро продаст любые ненужные предметы. Все, я понял. То есть мне нужно заработать лям. Разом. Сейчас я сохранюсь тогда. Looking for supplies? You bet, Commander. То есть, допустим, я хочу купить 1, 2. И теперь продаю. 1,
Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну все, по идее. Looking for supplies? Let's you bet, Commander. Ну, по идее, должно быть все. Ну, сейчас посмотрим, ладно. Так, сначала подойдем тогда к Гарусу. Commander. Oh. Такое, погоди. Shepard. Rex, Так, Эшли. Commander? what's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? Yep. They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. Угу. If you haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. She just lost her mom. That has to hurt. Just saying, Skipper. Окей. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Так, ладно, то есть получается, я сейчас должен прилететь на СБЦ. В цитадель на СБЦ, и там уже у меня будут доступны 10 уровня вещи, правильно? Правильно ведь? Блять, что они намудрили с легендарным зданием, я просто не понимаю. Вот что за люди, блять? Ремастер говна. Так, то есть я сейчас лечу на цитадель. Иду в СБЦ. И там нахожу, правильно, 10 уровня вещи? Потому что у меня выполнены все условия, получается. 50 уровень достигнут. Миллион разом я нафармил, продав сразу все. Ну, не все, а часть. Цитадель приземлиться. Сейчас будем смотреть. Так, погнали. Блин, ну намудрили они, конечно, безумно. Так, давай этих двоих возьму с собой. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Погнали в СБЦ. How you holding up, Lieutenant? Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Так, сейчас вас только прокачаю. Эшли. Снайперки можно качнуть тоже немного. Кайден. У меня для тебя вообще нихуя нет, к сожалению, извини. Так, молодые люди. Пожалуйста. Дайте добро. Hello, Commander. Show me what I'll open the rare stocks. Ну, нету, у него вообще нету ничего. Я просто не понимаю, блядь. Hello, Commander.
Show me. I'll open the rare stocks. Так. Сейчас прям один момент. Это я не понимаю. Сейчас. Как приобрести призрачное оружие? В оригинальном Mass Effect миллион одновременно, это ошеломляющее количество. Может быть, немного, так как книга поставок, они их сделают. Чтобы разблокировать снижение спектра, просто нужно будет тщательно проверять инвентарь Шепарда, чтобы узнать, насколько он близок к миллиону. После попадания в цель, снижение спектра мастера будет доступно у обоих офицеров по запросу. Что нахуй? Что? Hello, Commander. I'll open the rare stocks. Я вообще не понимаю. Так, мне нужно в жилые сектора в рынке. Блять, я вообще не понимаю, что происходит. Зачем нужно было убирать олигарха этого? Просто, ну зачем? Вот в чем смысл? Какой в этом смысл? По идее, никакого. Но они взяли и убрали. Yes, human. You need... Блять. Yes, all right then. Good tidings to you, human. Да, Yes, открывайся. human. You need some. Oh, you will be. Yes, human. You need. I have never met. Oh, you. Так, это одежды. Укварианской одежды здесь, к сожалению, нету. Так, Конрада больше нету, да? Он все окстился. Так. Хлоя Мишель, приветствую. Yes, Commander. Is there something I can... Of course. Ну, у нее кал. Единственное, что вот это можно взять. Улучшение пенициллина.
Так. Мне нужно в президиум, финансовый район. Так, сейчас. Oh, this one is pleased to Стандартные предметы. Легкая броня 8 уровня. 21, 184, 23. Ну, кстати, ее можно купить, да. И улучшение гранат. Так, а вы тогда... А, стоп. Снаряжение, Кайден. Одевай своего исследователя. А ты давай в Унигель. Ну, у Эшли и так очень крутая броня. Ставим ей то, что она имеет. Улучшение, боевая оптика, медицинский экзоскелет 10 уровня. Да, я хочу и боевую оптику 10, и фугасные патроны 10 хочу. А можно, да? Я возьму. А тебе я тогда продам все разом. Угу. Ну-ка. Да. Ну, теперь точно миллион. Так, что мне нужно? У меня еще вещей просто дохуища. Боевая оптика у меня 10 стоит, все верно. На броню хочу поставить медицинский экзоскелет 10. Да. Щиты оставим. Еще я хотел фугасную гранату поставить. Стоп, я купил фугасную или 10, или... Стоп. Что-то я понять не могу. Я типа... гранаты... там зажигательная была. Фугасные патроны, наверное, 10 он имел в виду, да? Да. Но мне кувалды патроны больше нравятся. Нет, не могу сказать, что мне это прям подойдет. Что-то я еще хотел. Да, по идее, все, наверное. Я хотел посмотреть, может быть, на Соларианце что-то появилось.
Точнее, на кварианцев. Да, на кварианцев появился исследователь. Два варианта. Оникс и исследователь. Вот что лучше? 23, 175, 32. Пускай 23, 200 будет. Oh, this one is... Так, и тебе я сейчас продам. Всё, да? Как раз стали можно будет одеть. Жилые сектора СБЦ. А когда у них обновляется ассортимент, интересно? Выйдя из локации или улетя с цитадели? Hello, Commander. I'll open the rare stocks. Сейчас у них ничего не изменится. So, Williams, are you happy you signed on with Commander Shepard? I'm not sure, Lieutenant. Every time I think I have a handle on things, the universe bank's hard to port. Well, don't let anybody know. A big gun and a confident attitude will get you through a lot in life. Хитро. Так, обратно на корабль. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Сейчас. Не надо. Так, иди сюда. Мы в любом случае спустимся, потому что если нету даже оружия, ну, у интенданта нового, нам достаточно будет хотя бы талия одеть. Looking for supplies? Нету нихуя вообще. Я вообще ничего не понимаю. Так, Тали. Одевай. Так, у тебя медицинский экзоскелет. И давай тебе поставим защитный интерфейс. Блять, нет, сейчас. Медицинский экзоскелет и защитный интерфейс. Ага. Вот у Рекса какая броня хорошая. У него медицинский интерфейс 7 уровня. Это смешно, Рекс. И давай тебе защитный интерфейс поставим поинтереснее все-таки. У Гаруса что? Интерфейс первой помощи 3-го уровня? Гарус, это смешно, блядь. Защитный интерфейс. Кайден Эшли я экипировал. Лиара. Ну, на Лиару я тоже что-то поставил. Все. Так. Сейчас вот эту херню нужно в унигель. Так вот. Всё. Commander? We'll talk later. Looking forward to it, Skipper. Так, ну, блять. Ну и погнали в лифт.
и как эта планета называется? Вермайер. Полетели. Так, Вермайер. Здесь одна система, да? Хок. Так, Вермайер мы видим. Поехали сначала вот это. Присцилла. Лишенная водоемов планеты настолько небольших размеров, что она не способна удержать даже очень тонкий атмосферный слой. Покрытая льдом поверхность состоит из магниевых силикатов и залежей углерода. В недалеком прошлом группа пиратов из систем термина выжгла при помощи установленного на корабле боевого лазера надпись на поверхности планеты. Огромными буквами на несколько сотен метров высотой на батарианском языке восхваляется воинское умение и доблесть некоего капитана Зайша. Более мелким текстом изложено утверждение о сомнительном происхождении всех землян. Понял. Хлороплон. Водородно-гелевый газовый гигант, в верхних слоях атмосферы которого имеются облака метана. Так, это был, значит, вот это. Немата. Лишенная водоемов планета, толстый атмосферный слой которой содержит аммиак, метан и другие углеводороды. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из никеля и залежи железной руды. Принимая во внимание тот факт, что плотность планеты равна 1/4 плотности Земли, вполне очевидно, что Немата имеет богатые залежи тяжелых элементов. Разработка этих месторождений может принести огромную выгоду, но начальное развитие потребует серьезных вложений, ввиду несовместимых с жизнью температур и высокой гравитации. Учитывая политическую нестабильность в близлежащих системах термина, инвестирование в планету маловероятно. Ярфор. Водородно-гелевый газовый гигант, своеобразный горячий Юпитер, орбита которого проходит недалеко от звезды. Верхние слои атмосферы составляют силикаты, нижние натрий. По структуре он необычайным образом похож на Белерафонт из системы Пегаса, одну из планет за пределами Солнечной системы, открытую человечеством в конце 20 века. Несмотря на размеры, масса Ерафонра невелика. Огромное количество тепла, выделяемого звездой Хок, стало причиной расширения атмосферы планеты. Из-за небольшой массы одна сторона Ярфора постоянно обращена к звезде. Разница температуры на освещенном горячем полюсе и неосвещенном холодном полюсе создает постоянные ураганные ветра. Так, и Вермайер. Планета с буйной растительностью, идеальна для заселения формами жизни, основу которых составляет углерод. Обширные моря и благоприятные орбитальные позиции стали причиной образования широкой экваториальной полосы с тропическим климатом. К сожалению, неблагоприятная политическая ситуация в близлежащих системах термина препятствует колонизации. Высокая степень риска нападений пиратов и работорговцев не позволяет считать Вермайера благоприятным для заселения. Летим. Так, берем Тали и Рекса. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Жесть он пролетел, блин. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Так, немного Рекса еще подкачаем.
Далее, по идее, все. Прокачанную ее, да. Журнал. Вермайер. При помощи мага найдите зенитную башню, отключите орудие, чтобы обеспечить в Нормандии безопасную посадку. Поехали. Ой. Я не специально, я думал, типа, это враги. Так, мертв. Извиняюсь. Мне нравится, как мой пулемет их просто сбивает с ног. Ай, больно. Так. Хватит. Еще 12. Плюс уровень, кстати. Все, вы его добили? Молодцы. Так, забираем это все дело. Здесь больше нечего. Уровень добиваем себе. Рексу физподготовку для талии. Пистолеты. И снаряжение. Мне там много чего насыпало. Ага. Все по 8, да? Здесь ничего нет. Опа.
Дробовик Соколов есть 10 уровня. Так, поехали дальше. Это колосс. Колоссы опасны, блин. Зато опыт за них сыпется тоже не слабый. Ну а за двух, по сути, шагающих танков, как за одного колосса дают. Так что тоже ничего. Так. Так. Насрал этими колоссами здесь Сарн, просто невероятно. Да. Ага. Позволить себе установить еще. Ну что придумал, блядь. Ой, сыпется самое разное вообще, просто безумным количеством. Оп. Графика в окне. Графика без рамки. F5 могу нажать, нет?
Так, сначала ты. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to go, Shepard. Так, это открылось. А здесь есть что-нибудь? Да. Берем. Так, погнали. Блин, кто-то берет. Не-не-не, спать. Всё? Так, ага, берем. Ой, снайперская винтовка, кстати, походу хороша. Да, прям 3 выстрела и все. Так, собираем вот это добро. That's it. Nothing between us and the Solarian. Погнали, погнали! Что мне там насыпало? Рельсу и патроны, да? Журнал. Зенитные орудия отключены, теперь Нормандия может совершить посадку в районе лагеря соларианцев. Отправляйтесь туда, чтобы встретиться с ними. И... А вы были где-то там, да? А вы были где-то там. Ну, нормально, чё? Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Да посмотрим, что там происходит. Так. Так, вы добрались до лагеря, найдите главного и поговорите с ним. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Каково положение? Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirihi, 3rd Infiltration Regiment STG. Да. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task.
I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. We are not a mistake. Блять, какая же озвучка смешная. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Да. Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. It looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Так, Вермайер, Рекс и Генофаг. Сарен нашел способ лечить последствия применения генофага и создает армию Кроганов. А Рекс пришел в ярость, узнав, что капитан Кирахи хочет уничтожить лекарство. Капитан обеспокоен состоянием Рекса и отказывается продолжать миссию, если Рекс будет доставлять неприятности. Поговорите с Рексом и успокойте его. Погнали сначала поговорим с Рексом. Здесь проблемы-то, блядь, отсутствуют. Давай, стреляй. Рекс. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon! And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? Балдеж. No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Ну, заебись. Так, Рекс удалось успокоить. Подготовьте ваш ответ к атаке базы Сарена. Подготовьтесь к капитанам Кирахи, как только будете готовы. Так, что скажете, молодые люди? Nice work with Rex. I didn't think anything would calm him down. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. Normally I wouldn't think much of Solarians in a firefight, but these soldiers seem well trained. Yep. The upcoming battle frightens me, but I know Saren must be stopped. Еще не могу ее открыть, блять. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain. Let me see what you have. What little there is.
Но зато у него есть лицензия. И это тоже неплохо на самом деле. Но могло быть и лучше. Так, ну и теперь можно пообщаться с Кирахи. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Ну, пускай Кайден идет. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew. Почему у него, кстати, броня не та, которую я Any одел? questions before we go, Commander? Так, давай, взрывное I устройство. want to know more about the bomb. How reliable is it gonna be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. Так, славянский The план. Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. Дело опасное. You talk like this is a suicide mission. Ну, I won't lie блядь. to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Как говорится, Шепард, блядь, не тебе говорить о Suicide Mission. Правда, сейчас ты, конечно, типа осторожен, да, но подождем вторую часть. Другие отряды. Shadow seems clear enough. What will the other teams be called? Eigor, Manovai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. Итоги. Give me a quick rundown of the plan again. You are Team Shadow. We will create a distraction while you infiltrate the base. Make your way to the breeding grounds at the heart of the facility. Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that far, we'll try to help you with guns, but don't count on it. Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get out before it detonates. Ну, погнали. I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, good luck. Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We're still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends,
but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. The silent steppe who defeated a nation with a single shot. Or the ever alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Жесть, круто сказал. I hope we will meet again. Крутая речь, чел. Так, кого я могу взять? Я могу взять Тали и, допустим, Гаруса. Хотя биотические способности Рекса тут бы подошли на самом деле. Но мне нужен дальнобойный чел, не только... Хотя дальнобойным могу быть и я. Но Тали мне обязательно нужна, вообще как ни крути. Ладно, пускай Рекс будет. Рекс круче. Com check. Do you read me, Commander? It's fine. Let's move. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Без проблем. Так, кодекс. Обитатели галактики, члены Совета, соларианцы, военная доктрина и государственный строй. Военная доктрина. Вооруженные силы соларианцев, представляющие собой небольшую армию добровольцев, специализирующихся на маневренных боевых действиях, схожи по своей структуре с войсками Альянса. Отличием соларианцев является не снаряжение и не доктрина, а правила ведения боевых действий. Соларианцы считают, что война должна быть выиграна до того, как она началась. Принято считать, что соларианцы знают все про всех, и это недалеко от истины. При ведении войны беспрецедентная подготовка разведслужб позволяет соларианцам использовать их немногочисленные войска с максимальной эффективностью. Еще до начала сражения они обладают информацией о расположении войск противника, предполагаемых действиях, времени их исполнения. Во всех войнах, в которых соларианцы принимали участие, они первыми наносили удар без предупреждения. По мнению соларианцев, знать о предполагаемой атаке противника и допустить ее – глупость, а сообщить противнику о своих намерениях – безумие. Они считают чрезвычайно наивным принципом землян стрелять только в ответ на огонь и объявлять войну, прежде чем начать ее. При ведении оборонительных войн они осуществляют упредительные удары за несколько часов до атаки противника. При нападении они никогда не объявляют войну, прежде чем начать атаку. Биотиков в соларианской армии нет. Соларианцы, обладающие такими способностями, считаются слишком ценными кадрами, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса, поэтому все они работают в разведывательных службах. Несмотря на то, что соларианцы способны противостоять многим угрозам, они понимают, что являются мелкой рыбой в море акул. С целью выживания они заключили альянсы со многими влиятельными расами, в частности с турианцами. Поначалу отношения между двумя расами были достаточно шаткими, ввиду неудачного развития ситуации с кроганами, но соларианцы приложили все усилия для их укрепления. Любому, кто рискнет бросить вызов соларианцам, придется иметь дело с турианцами. Государственный строй. Государственная власть соларианцев находится в руках Соларианского союза. Это сложные переплетения династий по женской линии, некоторые союзы заключены из политических соображений. Политическое устройство славянского государства во многом похоже на средневековую Европу. Правительственная структура состоит из княжеств, владений баронов, герцогств, планет и пограничных территорий, групп колоний. Эти названия даны землянами, землянами. Оригинальные славянские названия произнести невозможно. Каждый регион, количество которых растет, имеет определенный вес в политической схеме славянцев и управляется Долатрессой, матриархальной главой династии.
Первый круг клана, насчитывающий около 100 соларианцев, включает родителей, братьев, сестер, дядей, тети и двоюродных братьев и сестер. Следующий круг включает троюродных братьев и сестер и так далее, и состоит из более чем 1000 соларианцев. Четвертый и пятый круги соларианцев насчитывают несколько миллионов. Соларианцы более всего преданы первому кругу. Их преданность остальным кругам уменьшается с каждым кругом. Фотографическая память соларианцев позволяет им помнить все бесчисленное количество их родственников. Так, помощь отряду Кирахи. Кирахи и его отряд атакуют базу, чтобы отвлечь на себя внимание геттов. Несмотря на то, что вашим основным заданием является незаметное проникновение на базу, Кирахи попросил вас поискать способы ослабить оборону геттов. Продвигаясь вглубь базы Сарана, постарайтесь найти способы подорвать оборону геттов. Миссия Вермайер штурм. Вы должны проникнуть на базу Сарна и уничтожить ее. Капитан Кирахи будет выполнять отвлекающий маневр, чтобы сосредоточить внимание геттов на себе. Вам необходимо добраться до главной базы геттов и ослабить их оборону. Ладно. Shadow is on the Lieutenant Alenko with A. Igor team. Manovai, Jayeto teams, move. Time to get some attention. Вылезай. Вылезай. Так. Что тут у нас? Забираем. Линия связи геттов оборвана. Так, помощь отряду Кирахи. Вы вывели из строя коммуникационную вышку геттов. Подумайте, как еще можно задержать геттов. Защитные интерфейсы, патроны Инферно. Погнали дальше. Something scrambled their targeting. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai. Так, мы пришли отсюда, а там нет ничего. А, ну это вот как раз комплекс, откуда мы пришли, окей. Да, в ту сторону, обратно. Calling SAT strikes. Jayeto, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Я его взорвал, блядь.
Спутниковый канал связи уничтожен. Уничтожьте спутниковый канал связи, вы внесли беспорядок в оборонную систему гетов. Подумайте, как еще можно задержать их. Блять, ты прикалываешься? Он мертв. Так, плюс пенициллин. Патроны снежной пули, активные пластины и полониевые патроны. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Так, это к основному комплексу, я правильно понимаю? Ну, если я вот сюда зайду, чтобы это не было. Откуда они там? Бля, как же классно, нахуй. Нет, графика. В окне. Снаряжение берем. Мне нравится, как они стреляют. Он в любом случае погиб. Грустный парень. Так. Биоусилитель Вундеркинд. Погодите. Но у него тоже Вундеркинд нет, это неинтересно. Так куда я сейчас иду? Хуй знает, да? Так. Мне, наверное, сначала на заправочную станцию надо. Это вот сюда. Да.
Так. Летающие дроны геттов уничтожены. Теперь, когда летающие дроны геттов уничтожены, отряду Кирахи будет легче. Подумайте, как еще можно помешать гетту. Сонные материалы. Ну, вот так вот и будем сейчас с тобой. Air threat has not materialized. You may be getting some help from Shadow. На нахуй. Ну вылезай, гнида. Так. Что там мне еще насыпало? Боевую оптику 8 уровня. Фу, блядь. Фу, ну и кал. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. Так, забираем ненужный хлам. Журнал. Штурм. Отключите зенитное орудие. Отключите зенитное орудие, чтобы у Нормандии была возможность выгрузить ядерную бомбу. Это я могу. We've got access to base security. We can cut the alarms from here, maybe even trigger alarms on the far side of the base. It'll clear the guards out for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Так. Отключив сигнал тревоги, вы отвлекли часть сил геттов и облегчили задачу Кирахи. Ебать, вот то. О, 1000 солдат убил. Сильное решение.
как же мне нравится, как я со снайперской винтовкой в ближнем бою воюю. Прям вообще супер топ. Ты где, мразь? Так. Можешь мне с дробовиком побегать? Ладно, не буду. Так, здесь нихуя нет. Карту можно, пожалуйста? К внешнему периметру, к камерам, к лаборатории, к лаборатории. Так, плюс 2 пенициллина. Здесь ничего нету. Hello? Is someone out there? Рабы. Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. Так. Да, это Вермайер уже. Убил Рахнили, спас. Oh, you're not a Gat. And you're not wearing a lab coat. I guess I'm glad to see you. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? The transmission wasn't clear. The fleet's not coming. I see. Then you must be the infiltration team. I know the captain. He will want this facility destroyed. My team was altered, indoctrinated. He knew about the breeding grounds. But the indoctrination is a greater threat, and far more horrifying. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envy them. Do you know anything about the experiments they were conducting? They were studying indoctrination. Symptoms, progress. Saren uses it to control his people, but I don't think he fully understands it. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't end up like that, please. Let me out. Блять, я знаю, что он на меня нападет, я не могу. If I let you out, how do I know you won't just attack me? It's obvious that I'm not crazed or drooling like the others. Let me out and I'll stay out of your way. Ладно. I'm opening your cell, but then you're on your own. Don't look back and hope to outrun the blast, A better chance than I had before you showed up. Thank you, human. And good luck. You'll need it. These look docile. Their minds are gone. Oh, this is no way to treat a prisoner. Kill them, sure, but leave them like this. Better to die than to live like this. It's all we can do for them. Красиво, блядь. А этих не надо трогать? Ну ладно. Так, что мне тут насыпалось? Опа.
What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Slow down. I need to know where you came from. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, sir. Captured well on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I'd have said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? What did they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. The effect of incessant whispering on my shortening temper? Who knows? I just need out. Something's not right here, Shepard. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to do something. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. Whispering is loud, you know? I need to get out. Блять, ну Let он... me out. Set him free. He could help us. Нет, не поможет он. Yes, sir. You'll find I am very good at following orders. I should be. I hear them over and over. Why are they repeated when they are so simple? So damn simple! Well... Ну, это плюс опыт, с другой стороны. Ну, как раз плюс уровень. Так что, в принципе... 55-й, да? Им пока не будем тогда ничего качать. Пускай подождут. Угу. Их бы спасли, кто бы их спас? Так, туда я не могу почему-то попасть, как ни странно. А, наверное, не закончилось еще. Основной сюжет в этом районе. Так, здесь мы были, вот нам сюда. Я случайно не наебался, ну-ка. А, отсюда мы пришли. Все, я понял, окей. Окей, окей. Мне на лифт надо, по идее. Так. Ну, погнали. Блять, кого он тут всех только не насобирал, а? This is the glorious salvation of my species. You will not destroy the work we have started. О, блядь, откуда?
откуда урон наносится? Так. Забираем. Сейчас. Журнал. Отключив сигнал тревоги, вы отвлекли часть сил гетов и облегчили задачу отряда Кирахи. Вермайер. Отключите зенитное орудие. Ага. Я могу. Здорово. Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Ranathanoptis. Ranathanoptis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you didn't even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There is some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Ah! I like the way you think, Shepard. Так, берем.
Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Это правда. Блять, я думал, можно встать здесь. Сильно. Saren needs to pay for what he's done. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am Sovereign. Корабль? Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. Да. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They're harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. Ой, пиздит. Ой, Millions of пиздит. years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. Ну я остановлю. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your
records are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. There's nothing we can do here. Idea, Shepard? Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Блядь, бейте его нахуй. Get returning from your position, Prieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Hold them. Блядь, 3 Крогана, какого хуя? Найс, стоишь, брат. Так, ну-ка, блядь, пиздуйте, воюйте. Представь 1000, ну, блядь, Крогана дают просраться в первой части, даже на высоком уровне сложности. Этим их ебучим штурмом, который сбивает тебя с ног, и они тебя просто ваншотают. No, you can fight like a Krogan. О, прям по десятке, да, все навалило красиво. Ай, блядь, больно. Прямо в башню. Пиздуй спать. Я добью тебя дробовиком, гнида. На нахуй, блядь.
Тихо, тихо, тихо. Ведь можно было пропустить это. Да, походу начали сыпаться десятки исключительно, но это классно, это классно. Нет? Блядь. Ты можешь, блядь, попасть, гнида. Ой, график. Откуда стрельба? Good work on the gun, Shadow Team. Now it's our turn. Ну, 55-й левел или какой? Да, 55-й. Так. Кинетическая катушка 10-го левела. Интересно. Журнал. Уничтожьте оставшиеся орудия. Нормандия сможет доставить бомбу, как только оставшееся зенитное орудие будет уничтожено. Найдите турель и уничтожьте. Ты сейчас на сюжетной середине, я так понимаю, чуть больше, процентов 75, наверное. Вот сейчас закончится на вере, и это 75% где-то. Все остальное это пройдено. Мне уже даже ачивку дали за прохождение больше половины. Ох, у суки, блядь. Ай, блядь, больно. F5 могу нажать, молодые люди? F5 могу нажать? F5. Нет, не могу. Могу. Даже грустно, что это заканчивается, все только начинается. Это всего лишь первая часть. Это вообще херня полная. В плане эпичности истории они только прогрессировали с каждой частью. Вторая часть на 100 часов. Что-то я не согласен. «100 часов это слишком, блядь, для второй части. Мне вторая часть всегда казалась примерно как первая. Ну, приблизительно. Все эти квесты напарников, это типа, блядь, очень быстро ранится на самом деле. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? No. The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Так, мы не успеем выйти к точке встречи вовремя. Get them out of there, Joker. Now. Negative. It's too hot. You can't risk it. We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. Ладно. Up to the AA tower. Move. Ну мне они все равно нахуй не нужны.
Куда мне идти-то, блядь? Я и забыл, если что. Сорян. Сюда, что ли? Да. Ёб твою мать, а можно еще больше кроганов? Ну, пожалуйста. Ой, как мне это нравится, блядское говно. Это их, видимо, командующий, да? Я не понял, это труп или чё, блядь? А, да, это... Нет, это был почти труп, окей. Так, что мне там накидали? Всякое. Обеспечьте Кайдену огневую поддержку. Отряд Кайдена находится под тяжелым огнем. Отправляйтесь на вторую зенитную башню и обеспечьте поддержку, пока Эшли занимается бомбой на посадочной площадке. О, понял, принял. Это будет платина, я так понял, по всем 3 частям. Ну, типа того, да. Ну, как платина? На компьютере нет платины. Платина — это PlayStation-овская хуйня. Ну, типа... Ну, все ачивки я в любом случае за одно прохождение не смогу закрыть. А платина предполагает наличие всех ачивок. То есть, чтобы закрыть все ачивки, это мне нужно, типа, еще из-за биотика, из-за инженера проходить. Это... Еще одно прохождение. Там лучше или хуже? Хуже. С 3-й части все так же надо будет собирать силы галактики через мультиплеер. По-моему, нет. Они как-то переработали. Или да. Не помню. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What are you doing, Chief? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Ну, я, типа, здесь за Эшли, типа. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Caden. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Ничего, Кайден, перебьешься. Вернитесь в район установки бомбы. Вы отдали Нормандии приказ вернуться в район установки бомбы. Проберитесь туда и зачистите посадочную площадку.
будешь ехать-то, блядь? Нет, Оленка крутой, но трахать я его не хочу, честно признаюсь. Ну и как человек, на мой взгляд, как личность, более раскрыт именно Эшли, а не он. Он какой-то замкнутый, блядь, он как будто прошлым живет, он мертв уже, блядь, внутри, по сути. Он, блядь, доживает свои деньги, ему не нужно жить, он сожалеет о том, что там девушку в отряде как-то по его вине распуячила. Там, блядь. Это погибший человек, блядь. Ему нужна смерть, не более. Молодые люди, вы охуели, блядь, идти сюда? Я вообще-то Иден Прайм победил. Прайм, блядь. На нахуй. Что, все? А? Откуда? Ай, больно. Ты чел, блядь, да выйди ты оттуда. Классно стоишь. Да, бегу. Да все, он сдох. Бля, какой супергерой. И это за год до Железного Человека, ничего себе. Shepard. Спасибо. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. An impressive diversion. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Объясни, пожалуйста. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Чел, ты, блядь, под этим доспехом как Хаск выглядишь, ты просвечиваешься насквозь.
Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Примерно в этом призрак убеждал Шепарда во второй части, типа они его не меняли, им нужен настоящий Шепард и так далее. Я не помню, я не понимаю. Ты уже подвергся внушению чел. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. Да, If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Иди со мной. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. The visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. Да пиздуй. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Как просто, блядь. Чел, кто, блядь? А ты кто? Может, вы поможете мне, блядь, здесь? Старина, блядь, иди нахуй. Вылези нахуй. Вылези, блядь. Нихуя, блядь, кастанул, чё. На нахуй, блядь. Так, Эшли. Здорово.
Пошли, ёб твою мать. Надо было ее взять вот так, типа, как в фильмах. Нихуя там бомба. I can't believe Caden didn't make it. How Заебись. could we just leave him down there? Ну, он был хорошим солдатом, он знал, на что идет. Malenko knew the risks going Да, in. да. He gave his life to save the rest of us. Да, It да. should have been me, Commander. You know that. Ты же знаешь, Эш, я тебя никогда не I'm брошу. sorry, Ash. I'd never leave you behind. I couldn't. You know that. I know, and I'm grateful. But Caden died because of me. Because of us. Все, заебись. Он не ради нас погиб, он погиб ради идеи, ради цели. How far are you going to drive yourself? Are you trying to be a martyr? To redeem your grandfather's honor? That's not fair. What the public and the military did to him was unfair. But I don't want to lose you because of it. Aye, aye, Shepard. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. Давай. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Давай прям на глазах у Эшли сольемся. Relax, А она Commander. пускай смотрит. Embrace eternity. Так, так. Так. Incredible. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Sarah needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. Самое забавное, что если выполнять сначала миссию эту... Короче, если выполнить миссию на Феросе самый последний, то ты гораздо больше раз просматриваешь эти ебучие кадры сменяющиеся. Почему перевод «ил», когда говорят «айлос»? Ну, типа, «айлос» по-гречески, «ил» по-русски. Хуй знает, не знаю. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Блять, вот я не устал. Are you sure it was the joining? I feel fine. Your role in our communion is passive. I am the one who must submerge myself in your mind, drown myself in your thoughts. It is more difficult than it looks. The human subconscious instinctively resists the joining, Commander. A strong personality like yours makes it even harder. I just need some time to recover. С такой сильной личностью, как моя. That will not be necessary. I just need some rest. Ладно, пиздуй. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Давай. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through.
Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign, a Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, a sentient machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports, the ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Oh, looks like we lost the signal, Joker. Understood, Commander. Как они заебали, блядь, просто не могу. Так, журнал, обратный отсчет, Властелин. Проинформируйте совет, сообщите совету о запланированной атаке Властелина на Цитадель. Всем привет. Yes, Commander? А, тебе похуй, да? Yes, sir. Ладно. Джокер, давай твою колкость какую-нибудь. Commander, I know it couldn't have been easy for you down there. Making the call between Alenko and Williams must have been... I'm sorry, sir, I don't know if I could have done it. There is no right choice for something like that. I just hope I never have to go through it again. No, I'm not blaming you, Commander, I'm just... I mean, it's hard, you know? Saren's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. I'll be okay, Commander. I just need some time. Просто похуй, даже не предупредил. Мы летим туда их предупреждать. Ведь. Так что то, что я вырубил здесь ретранслятор, это хуйня все. Это все кал. Так, ну пойдемте, я не знаю, пообщаемся. Так, ну короче, в первую очередь пообщаемся с Кайденом, наверное. Да, точно. Ладно. Тогда Клеаре. Yes, Commander? Is there something you need? Как у нее диалог пропал про Кайдена, интересно. I enlisted right out of but humanity needs the alliance if we... I should go. Goodbye, Commander. Как же всем похуй, блядь, на смерть Кайдена, боже мой. Commander, are you coming to check up on Ну, me? я волновался. You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Блять, одни и те же фразы, просто пизда вообще. Dr. Chakwas knows what she's doing. I've been thinking about Saren. I actually feel a little sorry for him now. Так. He's become a slave to the Reapers and he can't even see it. He is trapped inside his own mind. Part of him senses his identity slowly being swallowed up by Sovereign, but he is powerless to stop it. I wonder how he first fell into Sovereign's trap. Did he think he could somehow stop the Reapers from returning? Or was he simply driven by a lust for power and glory? Не узнаем. Whatever Saren's reasons may have been, they're long gone now. He has to be stopped. Yes, I suppose you're right. He may be Sovereign's victim, but he is also a threat to all life as we know it. Let's not spend every free minute talking about Saren. It is bad enough we are chasing him across the galaxy. Да и хуй с тобой. I should go. Goodbye, Commander. Лиара крутая, но как друг. Вот как друг, который всегда с тобой, который пережил с тобой все эти приключения, типа и к третьей части ты с ней опять встречаешься и ностальгируешь по старым временам. Она... Так, я не понял, блядь, вы кто нахуй? Кто пустил, блядь, ебаных жаб? It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. Lieutenant Alenko's actions will not go unnoticed. His sacrifice has earned humanity a great deal of respect from my Блядь, не нужно мне ваше уважение. Caden was a fine officer. Что за фразы, He knew what ебать? the risks were, but he did what he had to. Of course. Бля, надо пройти за биотику уебана, реально, надо пройти за биотику Rest assured, уебана. Commander, my men and I will not forget what you have accomplished here.
We will leave your ship as soon as you reach your next destination. Perhaps we will have the opportunity to work together again someday. Так, Рекс. Commander, things got heated back on Vermeer. You did what you had to do. I respect your choice. I appreciate what you did, Rex. I won't forget it. Just make sure it was worth it. Saren has to pay for what he's done. We'll have him soon enough. Then he can answer for his crimes. He'll do more than just answer if I have anything to say about it. So long, Rex. Shepard. Shepard. Commander, I wanted to thank you. I don't have time for Ой, бля, в пизду тебя. Goodbye, Commander. Looking for supplies? Let's see what you bet, Commander. Ну и чё, хуй мне, да, врыло? Ну да. Так, а ты чё? You have my gratitude, Commander. Most people would have left our team behind. The captain considers the mission a success. I defer to his judgment. Let me see what you have. Заебись. Так, Эшли. Теперь ты. Commander? Кайден. About Lieutenant Alenko. How are you holding up? Can't say I'm better. Sorry for anything I said back there. I don't want any deaths on my hands, and it's my fault. Ну, вообще, это глупая фраза. Я просто не хочу, чтобы у меня на руках была кровь. Типа, ну ты же солдат, блядь. Williams, listen to me. I'm in command of this mission. I made the call, not you. He's dead because of me. It's funny. I don't have any fear of dying for the Alliance. But when I think of someone dying for me, if you don't mind my asking, how did you deal with the losses on Akuz? It was my job to get everyone out safe. I failed. I vowed not to let that happen again. Same here. I'll remember him, and I'll do better for him. Yeah. I guess that's all we can do. Thanks for the advice, Skipper. What's your opinion on the last mission? We've got a hard fight ahead. Fleets of AI dreadnoughts who've exterminated all life dozens of times over. I think the odds are against us. We have an advantage. We know they're coming, and we know about their indoctrination. I don't plan to lie down and die, Skipper. Don't worry about that. But I'm infantry. Against Reapers, my rifle may as well fire spitballs. I won't have a place in this war. That's what pisses me off, not being able to shoot back. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Так, что тут у нас? Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Hey, Shepard. You need something? I should go. See you later. Alligator. А, это типа шкафчики отмечаются на карте. Прикольно. Так, теперь нам, по идее, нужно на цитадель, да? Ну, погнали. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udino wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his gap. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Хуя ты крутой. Здорово, шлюхи.
Good job, Ой, Shepard. я прошу Thanks to прощения. you, the Council's finally taking real action against Saren. The ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. Secrecy isn't his greatest weapon, the conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. У меня, кстати, мысль возникла. Что им мешало поставить на запись разговор Шепарда с повелителем, с властелином? Ну, типа, там той же самой Тали или Рексу, вот сзади они стояли, типа, поставить на запись. Да тому же Шепарду. Ну, просто, чтобы были улики банальные. Я понимаю, что до этого можно тоже доебаться, типа, это все монтаж, мы все смонтировали, но ебать. Уже хоть какие-то вещественные улики будут, хотя бы намеки на улики, а не просто, да, типа, видения и слова. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Что им мешало передать видение члену Совета Азари как Лиаре, Чили от Лиары к ней, тоже как вариант. Да, да. Кстати, блять, а что им нахуй это мешало сделать? Может быть опасность того, что советница не выдержит этой хуйни? Ведь у нас у Шепарда супер пиздатая личность, и советница так хуйня. Но она же биотик тоже. Она же типа Азари. Кстати, интересная мысль. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Сейчас будет супер кринжовый момент, конечно. Что это было, блядь? How you holding up, Skipper? This isn't over yet. You're an optimist, Shepard. I guess we'll have to consider this part of humanity's learning experience. We'll figure it out. We have to. Can I count on you to be there? I know I'm not the easiest person in the world to get to know, so I'll do you a favor. Mhm. Just this once. I want you to be happy. Whatever you need, I'll help. There. You made me say it. Boom goes my feminine mystique. I've had a hell of a time figuring you out. But I think I have. I want you to be happy too. You better. Видимо, солдаты не умеют изъясняться в любви, да? Ой! Опасно. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson.
What did he want? Only said to meet him in that club in the wards. Flux. Sounds important. You'd better go. Мне показалось, что она сказала, чтобы вы сдохли. Так, и Тали берем тогда. Или не Тали, а Лиару. Да, возьму Лиару. Или Гаруса. Да, возьму Гаруса, наверное. Давно я Гаруса не брал. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Так. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. А ведь, по большому счету, на Ил отправляться было не надо, ведь все равно Шепард окажется на цитадели и тут будет драться. Сейчас. This is quite the view, Commander. So peaceful up here. Very romantic, if you're into that sort of thing. В плане необходимой информации, который дал Ил, все равно, типа, отправление туда сыграло свою роль. Да, по факту, типа, они не предотвратили нападение на цитадель, но, во-первых, они отправились на Ил, потому что надеялись на то, что они остановят нападение на цитадель, все-таки успеют так или иначе. Во-вторых, побочным успехом стало получение вот этой самой информации про жнецов и про Протеан. Reporter Kalisa Al-Jilani recently attempted to land an interview with Commander Shepard, the first human Spectre. Commander Shepard answered difficult questions, demonstrating that under that military uniform is a keen diplomatic mind. We'll have exclusive footage later today. Так, в СБЦ сначала. Срочно. Ну, в СБЦ сейчас опять нихуя не будет. Hello, Commander. I'll open the rare stocks. Наконец-то, блядь! Бог ты мой, блядь. Не прошло и миллиарда лет, блядь. Так. Сюда. 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 Так, у меня Эшли. Может нас... А у Гаруса какая снайперка? У него хорошая снайперская винтовка. Я ему могу даже сразу поставить патроны кувалда, боевую оптику и антифрикционный материал. Ты у нас бегаешь с этим. Это тебе не нужно. Все, что тебе нужно, это антифрикционный материал и боевая оптика. Так, мы не забываем, что Гарус у нас еще, по-моему, по штурмовым винтовкам, да? Да. Давай я тебе тогда подкачаю боевую подготовку. Вот так вот. Эшли. Плюс одна позиция в снайперскую винтовку. Значит, Эшли еще можно поставить снайперку мою бывшую. Держи. И сюда уже тоже поставить патроны, не знаю какие, блять, кувалда. Наверное. Так, кинетическая
пушка и антифрикционный материал. И для Гаруса штурмовая винтовка одета. А, нет, Гарусу штурмовую винтовку... Вот, она хуже. Ну тогда оставим его Ковалев. И на нее поставим тоже... Как они называются? Кувалда, да. Антифрикционные материалы и боевую оптику. Так, Властелин. Поговорите с Андерсоном. Капитан Андерсон ждет вас в клубе Сверхновая, который находится в жилых секторах. Он может помочь вам покинуть цитадель. Hello, Commander. Да, я понимаю. I'll open the rare stocks. Я хочу распродаться, можно? Все 7 уровни можно спокойно, я думаю, продавать. Включая... Ну, кроме вот этого, может быть. Пистолеты можно распродать. Легкую броню ковырянец. Еще несколько пистолетов. Вот это точно можно все продать. Ой, ну ладно. Так. Вот это, 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 вот это. Это все можно спокойно, я думаю, распродать. Ну и у меня еще дохуя на самом деле всего осталось. Так, у Гаруса уни-инструмент можно получше, я думаю, взять, да. А вот этот уни-гель. Стоп, а у Гаруса какая броня? Хорошая. Стоп, это я свою смотрел, ну ладно. Погнали тогда сначала в жилые сектора на рынке. Посмотрим, может там что-то найдем интересное. Welcome back. А вниз я не хочу. Пошли тогда сразу в этот, как его, сверхновую. А? Excuse me. You're the Spectre, right? Ага. Commander Shepard, it is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? I don't know Terra Firma's platform. Mm-hmm. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences. Politically, culturally, and in the worst case, militarily. It's a noble goal. Too bad so many of your supporters are just racists. I can't deny that some of our supporters have extreme views, but our platform is also supported by economists, sociologists, and medical professionals. Mm-hmm. But you don't do anything to curtail the racist comments of your members. Of course not, Commander. Whether I disagree with them or not, they have the right to express their opinion. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. Mm-hmm. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them.
You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? We should, but you're looking for a reason. I disagree. We have a backlog of grievances the aliens have ignored, starting with Shanxi. Were you at Shanxi? If not, shut your pie hole. It's not worth getting angry over, Chief. Right. I read you, Skipper. Sorry. I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. Да-да. Это вот он перед этими челами выступает? Так, Кодекс человечества, Альянс систем. Партия Террафирма. Террафирма — политическая партия Альянса, сформированная после войны Первого контакта. Ее политическая программа основана на принципе противостояния наземному влиянию. Она активно участвует в законодательном процессе. Среди последних ее выступлений можно отметить возражение против введения обязательного обучения инопланетному языку в высшей школе, предложение повысить пошлины на ввоз инопланетных товаров и движение с целью сделать день окончания войны Первого контакта государственным выходным. Несмотря на то, что основатели партии, действовавшие из лучших побуждений, всего лишь хотели не допустить поглощения земных культур на волне моды инопланетян, программа террафирмы привлекает многих шовинистов и ксенофобов. Угу. Какая привлекательная партия. Yes, Commander. Is there... Let me take... Of course. Так и ничего, да, больше? Жалко. Президиум. Финансовый район. Show me your items. Oh, this one. Так, ну здесь нет нихуя интересного. Oh. Тут тоже. Oh. Легкая броня Турианец. У меня Гарсу со мной, да. Не, хуйня. Ладно, сваливаем. Так, президиум, жилые сектора.
Жилые сектора сверхновые. Спина. Ты кто? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I understand. It's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards. Ой, No блядь. race will respect us until we show them who's in What charge. is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. Чел. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Красава, брат. Все, заебись, не беспокойся. Главное, лечись. I still can't believe that could happen out in the open like that. Neither could he. The CSEC agent said there has been an increase in violent crimes in this area lately. Did he say why? No, he kind of skirted the issue. It's those damn humans, if you ask me. They're not all bad, they're just different, mostly. I don't like them. They all act like they've been living here forever. The Citadel is ours. О, Андерсон, здорово. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. Почему Андерсон грязный какой-то, замазюканный, ну, как тебе сказать, ну... You're gonna get yourself killed. Это не совсем There has грязь. to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something.
Udina won't let this slide, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel control. You'll have a better chance if you go after the ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. О. Да, Андерсон, я готов. Сейчас буду, все. Отправитесь на Ил. Воспользуйтесь мюри-транслятором, чтобы попасть на Ил до того, как Сарен с помощью канала начнет вторжение пожирателей в галактику. Saren was one of the most respected Turians in the galaxy, Garrus. Are you gonna be okay going up against him? Saren is either a traitor or a madman. Taking him down will restore the good name of Turians everywhere. Just keep saying that, especially to humans. We've got a lot of angry people right now. Угу. Так, ну, погнали. Stand by. Самое главное, что я закупился оружием, это самое главное. Anderson, what are you doing here? I didn't send... На нахуй. По столу поводил и включил, все, заебись. Отличная работа, звуковик, блять, просто охуительная вообще. Ах. Вот и Ил. Пространство Пангеи. Да, полетели. Так, Зафия. Относительно небольшой водородно-гелевый газовый гигант. На экваториальной орбите расположены несколько неплотных колец, состоящих из обломков. Спектральный анализ показал их искусственное происхождение. Возможно, это обломки станции по добыче гелия-3, которая находилась на Зафе. Агитатон. Планета с чудовищным атмосферным давлением. 84 из 30 земного, ёб твою мать. Атмосфера содержит двуокись углерода и этан, поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из серы и залежей золота. Тяготение на поверхности имеет комфортное значение 1G. В нескольких районах обнаружены обломки, которые могут являться фрагментами рухнувшей протеанской колонии аэростата. Исходя из площади, на которой были нанесены обломки, вероятнее всего население колонии превышало 100 000 человек. Так. Ил. Во времена золотой эпохи протеанской цивилизации Ил представлял собой покрытую зеленью планету, на которой повсюду возвышались башни и арки изумительных городов. Неизвестная сила опустошила Ил, превратив поверхность планеты в подобие ржавчины. В
В атмосфере обнаружено высокое количество кислорода. На темной стороне бушуют пожары, предположительно вызванные ударами молний. Это свидетельствует о том, что, возможно, все имевшие дыхательную систему существа вымерли. Тяготение на поверхности соответствует комфортному 1.17G. Угу. Что происходит? Skipper? You don't have to call me that. I'm a traitor now. I probably shouldn't even be wearing this uniform. We had to do this, Shepard. You know that. There was no other way. And you'll always be the skipper to me. Oh, Captain, my Captain. Блять, я вспомнил. First Alfred Tennyson, now Walt Whitman. You're full of surprises. Dad loved all those sappy poets. Mom was more into Plath. I'm not a word person, Shepard. Other people say what I mean better than I do. We're mutineers, sailing a stolen warship into the most hostile system in the galaxy. I couldn't blame the Council for calling us reckless or aggressive. Just a few months ago, you would have. I've had some things to think about since coming aboard. Mm-hmm. Death closes all. But something ere the end, some work of noble note, may yet be done. Not unbecoming men that strove with gods. We'll get home again, Shepard. I believe you'll lead us through. Oh, Captain, my Captain. Блять, охуенный ответ. Is my rank all you see when you look at me? No. I see a strong, passionate man. With a great ass. There are regs against this, you know. You ready to deal with the consequences? I've spent my whole life fighting to get what I want. To get it done, I had to bury a lot of things. During that whole time, not even once did I feel like I was worth what I was fighting for. You make me feel good enough. Bunk here tonight, Ash. With me. Bold words, Shepard. I like bold. Игры кончились, блять. Что это значит вообще? This isn't a contest, Ash. This isn't an act, Shepard. But you'll learn. Хуяна инициативу сама проявила. Прикольно. А это секс? Вот типа, вот как обычно, да, говорят? Типа, вот это и есть секс. У нее соска нету? Well, now, that's a whole new spin for on the floor and give me 20, huh? Would you roll your eyes if I said this is the first time in months I felt that all's right in the galaxy? Yes? Bridge to Commander Shepard. We're 5 minutes out from the Mu relay. Duty calls. Get up to the bridge, Skipper. I've got other weapons to check out. Hey, Shepard. Whatever happens down there, I just wanted to say... Wait, you know what? I'm not telling you. You want to hear this? You'll just have to come back to me. Жестко. Только я уже прошел через ретранслятор, насколько я помню. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only Слишком option. крутой. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker,
I can do it. Давай. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Ну, я возьму этих двух, они мне супер нравятся, конечно. You two, keep moving inside now. Нет, блядь, не успели. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There's no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. О, здесь охуенный тоже трек на Айлосе. Но в любом случае мы сохраняемся. И продолжать уже будем... Ну, как продолжать? Завершать. Блять. Завершать в любом случае будем завтра уже сейчас. Откуда идет стрельба? Ну, сейчас я с этими расправлюсь. Да, все. Так, по десятке начало все сыпаться. Классно, классно, классно. Кодекс почитаем в следующий раз. Все? Завтра будет стрим? Да, я говорю, завтра будем заканчивать. Сохранить. Ага. Так. Так что в любом случае спасибо большое, что были на стриме. Смотрели. Будете смотреть в записи тоже хорошо. Типа там должно все сохраниться, я выложу на YouTube. В любом случае, всего хорошего. До завтра. Завтра будем завершать первый Mass Effect. Всего хорошего, хорошего вечера и до завтра.